다 관심을 가지고 있는데 지금 우리가 이 베네수엘라를 지금 4가지 지역으로 분류를 했는데요. 지금 서부 쪽으로 이렇게 생각을 하고 있고 또 중부 그리고 우리 수도인 그 카라카스 그리고 지금 올란도 목사님 계시는 그 이렇게 평지 지역 이렇게 분류를 했는데 다 이렇게 들어갈 수 있는 가능성은 있고 네, 스케줄 잡으러 왔습니다. Lo que pide el gobierno es que entren por Maiquetía, por no lo dejan de entrar por Colombia, pero si entran Maiquetía no hay problema, o sea, si entran por Caracas, no por Colombia. 사실은 이제 정부에서는 이 그 육로로 들어가는 거는 맞는데 카라카스 공항 쪽으로 이렇게 들어오면 사실은 우리가 들어갈 수 있나? 네, 뭐 비자하고 이거 다 필요하지만 네, 들어갈 수 우리가 들어갈 수 있냐고. Entonces, ¿sí podemos entrar? Sí, pero por Caracas. 네, 카라카스 쪽으로 들어가시면. Entendemos que tienen una agenda fuerte, pero el proyecto que ustedes traen, estamos convencidos que va a catapultar Venezuela a un momento histórico. O sea, lo estamos esperando con ansiedad. 그래서 사실은 여러분들은 이렇게 빡빡한 스케줄을 가지고 있지만 우리 베네수엘라에 기대를 하고 있습니다. 여러분들이 하고 있는 그 프로젝트를 우리가 받게 되면 베네수엘라가 이렇게 그런 역사적인 그런 순간으로 이렇게 이르게 될 거라고 믿습니다. Para mayor aprovechamiento de este proyecto en el país, es estratégico. Nosotros quisiéramos pedir ese esfuerzo de ustedes, el esfuerzo de ustedes de si es posible hacer estas 4 reuniones claves. Estaban convocados para acá 23 coordinadores, uno por estado, pero se presentaron 1000 problemas. Eso me dice a mí que el evento es de Dios. Cuando hay dificultades, porque el proyecto viene de Dios. A uno se le enfermó la mamá, un pastor se murió, literalmente, que estaba comiendo conmigo y cayó. A los 15 minutos oramos, reaccionó después. Él debía estar acá. No puede. Milagro, o sea, cosas tremendas. Entonces, hay una representación por la situación que vive el país. Y entonces, pero hay hambre, hay una necesidad. Estoy De a poquito, para que traduzca de a poco. Por lo menos en el centro del país donde yo estoy, hay muchos pastores que quieren el proyecto y lo desean, pero la situación está un poco difícil a nivel de gobierno. 사실 이제 정부가 이렇게 많은 문제를 이렇게 일으키고 있는 상황이고 우리가 지금 집회를 하는 장소에 지금 23개의 주가 이렇게 모여 있었어요. 각 지역마다 이렇게 한 명이 왔었는데 많은 어려움들이 있었어요. 뭐 예를 들어서 어떤 목사님은 뭐 이렇게 어머니가 이렇게 아프셔서 못 왔고 또 어떤 분은 이렇게 제 옆에 밥 먹다가 이제 갑자기 쓰러져서 이렇게 죽었다가 다시 기도를 했고 15분 만에 이렇게 다시 또 살아나는 뭐 그런 많은 일들이 있었는데 이런 많은 일들이 일어났기 때문에 정말 이게 하나님의 그런 일이구나라는 것을 이렇게 깨닫게 됐고요. 여러분들도 이렇게 들어오시려고 하시면 그럼 우리는 정말로 이렇게 받을 그런 마음은 있습니다. 언제까지 돌아가셔야 되나? Hasta ustedes ¿cuánto plazo se les dio? 2 horas. 2시간. 2시간? 지금부터 ¿Cuánto llevamos? 지금 No, dale. 괜찮다고 그냥 계속 하셔도 Tranquilo, si no meten preso por la causa de Cristo, tranquilo. 감옥 들어가도 된다. 네, 일단 2가지 정도를 물어보고 그 다음에 필요한 얘기들을 좀 집중적으로 이러면 좀 말씀드리겠습니다. Entonces quiero preguntar 2 cosas primero antes de hablar de cosas muy necesarias a ustedes, ¿sí? 목사님은 해외 나오실 수가 있냐고. ¿Usted puede salir al extranjero? ¿Puede salir? Sí. ¿Sí? Ya tengo pasaporte, sí. 뭐 여권은 있습니다. ¿No hay problema? También tengo pasaporte. ¿Usted? 오케이. Todos podemos salir, sí. 다 해외로 나올 수 있습니다. 오케이. 알겠습니다. Esposa, hijo, todo. 네, 뭐 사모님도 그렇고 아들들도 네, 뭐. 오케이. 우리가 그러면 들어가는데 만약 들어간다고 얘기할 때는 뭘 준비를 하면 되냐고. Y en el caso de que nosotros tengamos que entrar, ¿qué tenemos que preparar?
쿠바 같은 데는 예를 들면 종교 비자가 있어야 설교할 수 있다고 Por 들어요. ejemplo, en el caso de Cuba necesitamos visa religiosa para poder dar un mensaje o algo por el estilo. ahí en algunos Venezuela. países las leyes son diferentes en algunas naciones. Sí. En Venezuela, En Venezuela hay que traer visa religiosa. 아, 네, 종교 비자가 필요합니다. 진행하는데 Es 얼마나 recomendable traer visa religiosa. Ya, y para poder hacer el trámite y todo eso, ¿cuánto tiempo se requiere? ¿Cuánto tiempo? Si me dan o por lo menos una hora, hora y media, yo puedo revisar eso por Caracas. Ajá. Con unos contactos que están allí que nos pueden orientar para no darles ahorita falsas 오케이, informaciones. 오케이. 그리고 지금은 이렇게 잘 모르지만 1시간 반 정도 이렇게 알아보면 이렇게 제대로 된 정보를 드릴 수 있습니다. 자, 그러면 지금 우리가 하고 있는 그 내용과 프로젝트에 대한 얘기를 드리고 그 다음에 영상으로도 좀 보고를 해서 집중적으로 여러분들에게 1시간, 한 1시간 반 그 이상이 될 수 있는데 얘기를 좀 드리겠다. 그리고 여러분들이 우리가 지금 뭘 하고 있는지 어떤 일이 벌어지고 있는지가 들어가야지 여러분들이 실제로 영향을 끼칠 수가 있을 것 같아요. Entonces nosotros vamos a explicar más o menos de qué es este proyecto y verdaderamente qué estamos haciendo y también presentar un video de lo que ha sucedido porque es necesario, es imperativo que ustedes primeramente puedan tener esta como que comprensión para que verdaderamente se pueda desarrollar en Venezuela. 그 모여있는 분들이 다 가신 나 아직 모여있나? ¿Las personas que estaban reunidas en el amparo se fueron ya o siguen allí? no logramos por teléfono que no vinieran antes de salir, Ajá. que no ellos vinieron porque de verdad querían conocer más. 아, 오케이. Pero no, el amparo sí ya. 네, 다 갔습니다. 네, 전화로 이렇게 얘기를 해서 이렇게 오지 말라고. Le informó, antes del evento, cuando supimos, le informó rápido que no se movieran. 네, 그래서 이렇게 알았을 때 이렇게 바로 연락을 드렸습니다. 그러면 지금부터 바로 설명을 좀 드리겠다고. Entonces, si empezamos a explicar desde ahora. 저 멕시코 팀이나 이런 분들한테 가서 성경책 가지고 오셨냐? ¿Trajeron toda su Biblia? Sí. ¿Sí? 내 가방에 성경책 좀 넣어줘. 잠깐만요. 됐어. 제가 여러분한테 크게 두 가지를 설명을 드릴 La verdad es que yo voy a explicar en grande dos cosas. Amén, amén. 이 두 가지가 제대로 알아져야지 세계복음화를 할 수 Y 있다. debemos de conocer estas dos cosas para hacer la evangelización del mundo. 그것도 우리 당대의 세계복음화를 할 수 있다. Y no solo así, sino en nuestros días. 우리 여기 온 이유가 우리 대의 세계복음화 끝내려고 한다. La razón por la que estamos en este lugar es para terminar la evangelización mundial en nuestros días. 이게 초대교회 제자들의 믿음이었고 Esto fue la fe de la iglesia primitiva. 실제로 우리 대의 세계복음화 끝낼 수 있는 완성시킬 수 있는 비밀이 있다. Y hay un misterio para que nosotros podamos completar la evangelización mundial en nuestros días. 특별한 방법이 아니고 No es un método especial, 초대교회는 정확하게 있었던 것인데 지금 사라졌을 뿐이라. sino que la iglesia primitiva lo poseía, pero ha desaparecido hoy en día. 성경에 있는 얘기만 하더라도 교회는 부흥될 수 있지만 Porque puede ser que si uno habla de la Biblia, entonces la iglesia se puede avivar. 100% 그대로의 성경의 복음, 100% 그대로의 성경의 전도 아니면 당대 세계복음만 못한다. Pero si no es 100% con el evangelio de la Biblia y 100% con el evangelismo de la Biblia, no se puede lograr lo que es la evangelización mundial en nuestros 그래서 días. 100% 성경의 복음, 100% 성경의 전도라 해야지 당대 세계복음. Por eso tiene que ser 100% el evangelio de la Biblia y 100% el evangelismo de la Biblia para que se logre. 그래서 성경에서 말한 복음이 뭐며 성경에서 말한 전도가 뭔지를 설명하겠다. Por eso vamos a explicar qué es el evangelio de la Biblia y qué es el evangelismo de la Biblia. 여러분들이 제대로 이해를 하셔야지 여러분의 지역과 여러분 나라를 다 살릴 수 있다. Y ustedes lo deben de comprender para salvar a sus regiones y a su país. 자, 지금부터 시작하겠습니다. Entonces, si empezamos, 자, 요한복음 20장을 보겠습니다. vamos a ver Juan 20. 요한복음 20장 31절. Vamos a ver Juan 20, 31. 뭐지? 예. 지금 정리를 잘 못하셔도 괜찮아요. Entonces, está bien si ustedes no lo pueden organizar muy bien ahora. 저기 다 찍고 있어. Lo estamos filmando todo. 이거 다 드릴 Juan 테니까. 20:31. Sí, se los vamos a dar todo después en video. Así, primero, ahora es importante que entiendan, ¿no? 정리 안 하셔도 이해를 하시는 게 O sea, 좋아요. lo pueden apuntar después viendo el video, pero ahora que entiendan, por 이거 favor. Sí. 찍어가지고 드릴 거니까. Les vamos a dar el video. 자, 20장 31절에 O sea, 보면 Juan 20, 31. 성경 Dice, pero 기록의 목적이 estas cosas Ajá. se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. 아멘. 성경 기록의 목적이 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위함이다. Entonces el objetivo de la escritura de la Biblia es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수가 하나님의 아들 그리스도다. Que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo. 그렇게 믿어야지 생명은 얻는다. Y entonces creyendo así tenemos vida en su nombre. 이게 성경 전체의 기록의 목적이에요. Este es el objetivo total de la escritura de la 여러분 Biblia. 아는 것 같지만 사실 모르고 있는 내용입니다. Y parece que nosotros lo supiéramos, pero es algo que no sabemos. 많은 사람들이 그리스도의 의미도 모르고 있어요. Muchos no conocen el significado de Cristo. 예수가 그리스도라는 의미는 더 모르고 있어요. Y más aún que Jesús es el Cristo no lo 근데 conocen. 성경의 기록의 목적이 뭐냐면 예수께서 그리스도이심을 알게 하는 게 아니라 믿게 하기 위함이에요. Pero el objetivo de la escritura de la Biblia no es que sepan que Jesús es el Cristo, 요렇게 sino que crean. 믿어야지 생명을 얻습니다. Y solo así podemos nosotros tener vida. 요렇게 믿지 않으면 생명을 얻을 수 Y si no creemos así, no podemos tener vida. 예수께서 그리스도임을 어떻게 믿어야 그건 조금 이따 ¿Y 설명하겠습니다. cómo tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Eso lo vamos a explicar un poco después. 여튼 중요한 거는 예수께서 그리스도다 요거 믿게 하는 것이 성경의 목적이다. Pero lo importante es que el objetivo por el cual fue escrito la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 요게 성경의 기록의 목적이라면 또 하나 살펴봐야 될 것이 초대교회에 일어났던 역사입니다. Y si este es el objetivo de la escritura de la Biblia, tenemos que fijarnos en una cosa más. Entonces, ¿cómo es lo que ocurría con la iglesia primitiva? 지금 왜 초대교회 같은 역사가 안 일어나요? ¿Por qué es que no ocurren obras de la iglesia primitiva 뭐가 hoy en día? 문제라고 생각하십니까? ¿Cuál es el problema? 초대교회에 전했던 메시지가 사라졌어요. Que ha desaparecido el mensaje que se proclamó en la iglesia primitiva. 그리고 그런 믿음이 사라졌어요. Desapareció esta fe. 근데 자세하게 보시면 초대교회 메시지가 하나였어요. Pero si nos fijamos muy bien, el mensaje de la iglesia primitiva era solo uno. 베드로와 바울과 모든 초대교회 교회 제자들이 하나의 메시지를 전했어요. Pedro, Pablo, todos los miembros de la iglesia primitiva compartían solo un mensaje. 그걸 한번 Esto 살펴보겠습니다. es lo que vamos a revisar. 여러분 사도행전 1장 2장에 보면 마가다락방에 성령이 임하시죠. Si nosotros vemos Hechos 1 y 2, podemos ver que el Espíritu Santo viene sobre el aposento alto de 영절 Marcos. 지키려고 15개 나라 사람들이 모여있던 현장입니다. Y era un campo en donde habían 15 personas de 15 naciones distintas para poder guardar la 그때 fiesta. 베드로가 일어나서 설교 한 번 합니다. Y Pedro se levanta y él da un mensaje. 그 설교 한 번으로 수천 명이 회개하고 돌아오는 일이 벌어지죠. Y entonces en este único mensaje muchos miles regresan al 설교를 Señor. 쭉 합니다. Y entonces ellos dan el mensaje. 사도행전 2장에 설교의 내용이 나와 있어요. En Hechos 2 podemos ver el 그 contenido de este 설교의 mensaje. 결론이 사도행전 2장 Y la 36절. conclusión de este mensaje la podemos ver en Hechos 2:36. 목사님 한번 읽어주세요. Me gustaría que lo pudiese leer por nosotros, por favor. Hechos 2:36. 2장 36절. Hechos 2:36. Dice: Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. 하나님이 그 예수를 주와 그리스도 되게 하셨다. Entonces Dios le ha hecho Señor y Cristo a este 너희가 Jesús. 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. Entonces este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era el Cristo 그게 él. 설교의 결론이었어요. Esta era la conclusión de su 요 mensaje. 말을 요 메시지를 들었던 사람들이 통회하고 회개하고 자복하는 일이 벌어졌어요. Y entonces ocurrió que las personas que escucharon esto se compungían de corazón y lloraban y verdaderamente estaban tocados. 베드로의 메시지가 하나였어요. Y el mensaje de Pedro entonces era uno. 근데 요것만 가지고 주장하면 약간 어려움이 있겠죠. Pero si nosotros nos ponemos a ver solo esto, podría ser más difícil. 최고의 전도자가 바울 아닙니까? Pablo era el mejor evangelista, 바울이 ¿verdad? 어마어마한 역사가 일어났어요. Y ocurrieron muchas obras con él. 바울이 무슨 메시지 했을까요? ¿Qué mensaje predicaba Pablo 저는 entonces? 목사입니다. Yo soy un pastor 역사는 별로 부러워하지 y 않습니다. no tengo tanta envidia de las grandes obras que 저 사람 ocurrieron. 통해서 많은 역사 일어났다 전 별로 안 부러워요. El hecho de que hayan ocurrido grandes obras a través de estas 근데 personas no 항상 tengo tanta 궁금한 게 envidia. 뭐냐면 Pero siempre me da curiosidad. 저런 역사가 일어날 수밖에 없던 메시지 무슨 ¿Qué 메시지였어요? mensaje predicaron ellos para que ocurrieran estas obras? 저는 그게 항상 부러웠어요. Esto es lo que siempre me da curiosidad. 바울에게 일어났던 역사가 부러웠던 게 아니라 바울이 무슨 메시지 했을까? Entonces no tanto las obras que ocurrieron con Pablo, sino qué mensaje daba Pablo. 사도행전 9장에 바울이 회개하자마자 바로 전도합니다. En Hechos 9 podemos ver que Pablo se arrepiente y de inmediato evangeliza. 사도행전 9장 22절입니다. Sí, Hechos 9:22 nosotros podemos ver. Hechos 9:22. Ok, dice. ¿Sí? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 회개하자마자
바울이라는 사람이 전도했던 메시지였습니다. Desde que se arrepintió, él predicó un mensaje. 회개하자마자 전도한 내용이 뭐냐? 예수가 그리스도다. Y el contenido es que Jesús es el Cristo. 여러분이 목사가 됐을 때 처음 했던 메시지 뭡니까? Cuando ustedes primeramente se volvieron pastores, ¿cuál fue el mensaje que 그리고 dieron? 지금 하고 있는 메시지가 어떻습니까? ¿Y cuál es el mensaje que están dando ahora? 보통 사람들은 메시지가 계속 바뀝니다. Generalmente la gente cambia mucho sus 근데 mensajes. 바울은 일평생 그 하나의 메시지를 했어요. Pero para Pablo era un mensaje toda su 증거를 vida. 보이겠습니다. Como evidencia de esto, 사도행전 17장입니다. Hechos 17 podemos ver del 약 2 al 3. 20년 가까이 지난 시점이죠. Y era un punto en donde habían pasado alrededor de 20 años. 17장 2절 3절 보세요. Podemos ver Hechos 17, 2 y 3, por favor. 2 y 3. Sí, versículos 2 y 3. Dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos, y por 3 días de reposo, dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Gloria a Dios. 성경 전체를 가지고 예수가 그리스도 되심을 강론했습니다. Entonces, a través de todas las escrituras, él explicaba que 왜 Jesús 그러냐? es el 성경 Cristo. 전체가 예수가 그리스도이심을 기록하고 있기 때문에 ¿Por qué? Porque toda la Biblia es un registro de cómo Jesús es el Cristo. 그 성경 기록의 목적 그대로 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도이심을 설명했습니다. Y entonces, de acuerdo al objetivo de la escritura de la Biblia, de la misma forma predicó que Jesús es el Cristo. 18장 5절 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Hechos 18:5, por favor. Hechos capítulo 18, versículo 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. 정말로 하나님의 말씀에 붙잡힌 사람은 이 말밖에 할 수밖에 없습니다. Entonces las personas entregadas a la predicación solo pueden hacer esto. 왜 그러냐? 말씀이 그걸 나타내고 있기 때문에. ¿Por qué? Porque la palabra esto es lo que nos 성경 enseña. 전체가 예수가 그리스도 되심을 증언하는 책이기 때문에 Porque todo el libro, la Biblia, se trata de compartir a Jesús 하나님의 como 말씀에 Cristo. 사로잡힌 사람은 정말로 하나님의 말씀에 붙잡힌 사람은 이 말밖에 할 수밖에 없습니다. Por eso las personas entregadas a la palabra de Dios solo pueden hablar de esto. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장에 보시면 Si nos fijamos en Hechos 18, 24절에 아볼로라는 사람이 나옵니다. en el versículo 24 podemos ver a un hombre llamado Apolos. 초대교회에 굉장히 영향을 끼친 인물이죠. Alguien muy influyente en la iglesia primitiva. 고린도의 교회 보니까 게바파, 그 다음에 바울파, 그리스도파, 그러면서 아볼로파도 있었다고 합니다. Si vemos en 1 Corintios, podemos ver que la iglesia de Corinto estaba en un punto dividida y estaba en, digamos, en los que eran de Cefas, en los que eran de Pablo, en los que eran de Cristo y los que eran de Apolos. 그 Nos dice. 정도로 굉장히 영향을 끼쳤던 인물이 아볼로입니다. Entonces Apolos era alguien muy 그 influyente hasta ese 아볼로를 punto. 변화시킨 인물들이 브리스가 보고요. Y Priscila y Aquila fueron los que cambiaron a este Apolos. 그런데 아볼로가 원래 어떤 사람이냐? Pero originalmente, ¿cómo era Apolos? 18장 24절 25절에 보시면 Si nosotros miramos en Hechos 18, 24 y 25 nos dice. 읽어보세요. Por favor, ¿nos hace el favor? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 자, 이 시대에 아볼로 같은 사람 많습니다. Entonces, hoy en día hay muchas personas como Apolos 아볼로라는 사람을 뭐라고 표현했냐면 언변이 좋다. que nos dice acerca la Biblia acerca de él que era elocuente 성경에 능통하다. y que era poderoso en las 여러분 escrituras. 성경 안에서 그렇게 표현을 했어요. Dentro de la Biblia nos lo expresa así. 그러니까 보통 인물이 아닙니다. Quiere decir que no era un hombre común y corriente. 보통 이스라엘 백성들은 모세오경을 외워야지 성인이 되잖아요. Los israelitas deben de memorizarse el Pentateuco para que ellos sean como reconocidos como adultos, 그런 ¿verdad? 사람들 중에도 성경에 능통하다고 성경에서 말하고 있어요. Pero incluso dentro de ellos la Biblia nos dice que él era poderoso
poderoso en las escrituras 언변이 좋다고 y que él era elocuente, 말을 너무너무 잘하는 거예요. hablaba muy bien. 성경에도 능통하고 말도 잘하고 Entonces era poderoso en las escrituras y hablaba 그리고 muy bien. 일찍이 주의 도를 배워가지고 예수님을 알고 있어요. Y él había conocido el camino del Señor. 그래서 예수에 관한 것을 설명할 정도로 Y entonces podía explicar acerca del 자세히 Señor. 가르칠 정도로 Podía enseñar acerca del 지금도 Señor. 회당에 나와가지고 열심히 예수에 관한 것을 설명합니다. Y en este pasaje él está en la sinagoga explicando acerca 이런 del Señor. 사람들입니다. Es una persona así. 굉장한 사람이죠. Una persona 성경에 sorprendente. 능통하고 Él es poderoso en las 언변이 escrituras. 좋고 Él es elocuente. 일찍 주의 도를 배워서 예수에 관한 것을 열심히 가르칠 정도인 Y 분입니다. entonces él había aprendido el camino del Señor y lo estaba enseñando. 근데 뭐만 모르냐? Pero ¿qué es lo que no conocía? 그 예수가 그리스도라는 사실을 모르는 거예요. No conocía el hecho de que este Jesús era el Cristo. 이해되십니까? Lo entendemos, ¿verdad? 베네수엘라에 있는 많은 목사님들이 Muchos pastores en Venezuela, 전 세계에 있는 많은 목사님들이 muchos pastores en el mundo 요 수준입니다. están en este nivel. 훌륭한 수준이잖아요. 어떻게 보면 Y de cierta manera significa que son grandes 거의 다 hombres. 갖춘 것 같아요. Parece que lo tuvieran todo. 성경 잘 알고 말 잘하고 교회 열심히 섬기고 그 다음에 불이 타가지고 열정적으로 예수님에 대해서 막 가르칠 정도의 뜨거운 사람이에요. Y entonces son personas que son elocuentes, saben mucho de la Biblia, ellos tienen una devoción para con el Señor y arde su corazón para compartir acerca del Señor. 근데 뭐만 모르냐? Pero ¿qué es lo que no conocen? 예수가 그리스도라는 핵심만 몰라요. El núcleo, que Jesús es el Cristo. 자, 이건 뭐와 같냐면 Es lo mismo que qué otra cosa. 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 축구 선수가 있다 칩시다. Pensemos que hay un futbolista 얼굴 잘생겼어. que es muy apuesto, 옷을 잘 입고 que se viste bien, 말도 잘하고 que habla muy bien, 노래를 잘해요. que canta bien. 근데 그 축구 선수가 Pero este futbolista 축구만 못해. no puede jugar el fútbol. 어떻게 ¿Qué 생각하세요? piensan acerca de 수영 esto? 선수가 수영만 못해. Un nadador que no puede nadar. 야구 선수가 야구만 못해. O un beisbolista que no puede jugar el 가수가 béisbol. 노래만 못해. O un cantante que no canta. 정말로 가장 해야 될 핵심만 몰라요. Entonces no tienen el núcleo de lo que deben de hacer. 성경 전체를 다 달달 외운다 하더라도 성경이 왜 기록됐는지 몰라. Pero aunque se memoricen toda la Biblia, no pueden saber por qué fue escrita la 지금 Biblia. 이런 일이 전 세계에 벌어지고 있어요. En todo el mundo está ocurriendo 이럴 esto. 때 아볼로를 브리스가 부부가 데려다가 도와줍니다. Y luego Priscila aquí la llaman a Apolos y lo 자, ayudan. 26절에서 28절입니다. Desde el versículo 26 hasta el 28, por favor. 26. Sí. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Versículo 28절까지. 28, por favor. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. 네, 성경으로서 Entonces con las escrituras. 예수가 그리스도라는 사실을 Entonces el hecho que Jesús es el Cristo. 공중 앞에서 힘있게 증거했다. Entonces él lo declaraba y refutaba a los 바울 judíos. 통해서 아볼로에게 이 비밀이 전달되고 Entonces a través de Pablo fue transmitido esto a Apolos. 이 비밀이 아볼로에게. Digamos a Priscila y Aquila y luego de esto a Apolos. 이게 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir esto? 하나밖에 설명 안 했다는 얘기. Que solo explicaban una cosa. 예수가 그리스도다. 왜 그러냐? 이것이 성경 기록의 목적이니까. Que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque es el objetivo de la escritura de la 근데 Biblia. 사실 바울이나 베드로나 초대교회 제자들이 이 제자들만 이 일을 한 게 아닙니다. Pero no solo eran Pablo, Pedro y Apolos quienes hacían esto, 예수님 당신 자신이 이렇게 우리 sino 가르치셨어요. Jesús mismo también enseñaba así. 누가복음 24장 보겠습니다. Vamos a ver Lucas 24, por favor. 누가복음 24장 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에 대한 얘기입니다. Sí, Lucas 24 nos habla de los discípulos que van a Emaús. 25절로 27절입니다. Me gustaría que leyésemos el versículo 25 al 27. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 27. Sí, por favor. Ok,
Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. 예수님의 성경 전체를 통해서 자기에 관한 것을 자세하게 설명하십니다. Entonces a través de las escrituras Jesús explicó acerca de él mismo. 예수가 뭐라고 설명합니까? ¿Qué es lo que él explicó? 성경 전체를 통해서 자기가 그리스도이심을 설명했다니. A través de toda la Biblia él explicaba que él mismo era el Cristo. 예수님이 엠마오 마을로 가는 그 두 제자한테 한 내용입니다. A los dos discípulos que iban en rumbo a Emaús les dijo 여러분 esto. 성경을 푼다는 얘기를 하잖아요. Y entonces nos dice que les abrió las 성경을 escrituras. 푼다는 말이 뭐죠? ¿Qué quiere decir abrir las 성경 escrituras? 전체를 통해서 예수가 그리스도이심을 증언하는 것, 밝히 증거하는 것이 성경을 푸는 겁니다. Entonces el abrir las escrituras significa declarar claramente a través de toda la Biblia que él es el Cristo. 지금 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에게 예수님께서 성경을 풀어서 당신이 그리스도이심을 증거해요. Y a estos dos discípulos que iban en rumbo a Emaús, entonces él les abrió las escrituras para que supieran que él era el 이럴 Cristo. 때 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué ocurrió después de esto? 32절입니다. El versículo 32, por favor. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? 성경을 통해서 당신이 예수가 그리스도이심이 풀어주실 때 하나님의 사람은 그 마음이 뜨거워지게 되겠습니다. Entonces verdaderamente cuando se abren las escrituras para con alguien, entonces el corazón de las personas de Dios empieza a arder. 성경 전체 가장 비밀인 예수가 그리스도이심이 풀어질 때 그것이 계시될 때 하나님의 사람은 마음이 뜨거워질 수밖에 없습니다. Porque cuando el núcleo de las escrituras, el misterio de las escrituras les es revelado a una persona de Dios verdaderamente, entonces 엠마오 arde su 마을로 corazón. 가는 두 제자에게 일어났던 일이고요. Esto es lo que ocurrió con los discípulos que iban a Emaús. 그리고 11명의 제자들이 나중에 모여 있었습니다. Y después de eso se reunían los 11 discípulos. 그때 똑같이 얘기합니다. Y de la misma forma, dice aquí, 44절입니다. el versículo 44, por favor. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 예수님께서 성경 전체, 구약 전체를 통해서 이 모든 것이 이루어져야 하리라 하면서 성경 전체를 또 풀어주십니다. Y entonces otra vez Jesús abre las escrituras a sus discípulos diciéndole que todo esto tenía que pasar, se tenía que cumplir acerca de él. 예수님의 사역 전체는 당신이 그리스도이심을 보여주는 겁니다. Entonces todo el ministerio de Jesús era enseñarle a la gente que él es el Cristo. 예수님은 병 고치러 온 게 아닙니다. Jesús no vino a sanar una 병 enfermedad, 고치는 걸 통해서 당신이 그리스도이심을 보여주신 거예요. porque a través de la sanidad de la enfermedad enseñó que él es el Cristo. 그게 표적입니다. Esto es una 예수님은 señal. 기적 일으키기 위해서 이 땅에 오신 게 Jesús 아니고 no vino a hacer milagros a esta tierra, 당신이 그리스도이심을 보여주기 위해서 기적을 일으킵니다. sino hizo los milagros para enseñar que él es el Cristo. 죽은 자 살리려고 이 땅에 오신 게 No vino a 아니고 resucitar a los muertos, 죽은 자를 살리면서 당신이 그리스도이심을 보여주는 거예요. sino resucitando a los muertos él demostró que él es el 그 Cristo. 정점이 십자가와 부활을 통해서 Y entonces el punto central es en la cruz y la resurrección. 당신이 그리스도이심을 보여주신 거예요. Él enseñó cómo él es el Cristo. 그래서 예수님은 우리들에게 한 가지 질문만 하십니다. Por eso es que Jesús nos pregunta una cosa: ¿quién dice 질문 vosotros? 하나밖에 안 하십니다. Una pregunta nada más. 마태복음 16장을 보겠습니다. En Mateo 16. 13절로 16절 먼저 읽어보세요. Vamos a leer primero desde los versículos 13 hasta el 16, por favor. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님이 물어봅니다. Jesús pregunta: 사람들이 나를 보고 뭐라고 하더냐? ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? 그러니까 제자들이 사람들의 말을 빌어서 옮기죠. Entonces los discípulos le dicen lo que dice a la gente. 예수님 당신을 보고 엘리야라고 하더이다.
Jesús, la gente dice que tú eres como 예레미야 Elías, 선지자 세례 요한이라고 합니다. como Jeremías, como alguno de los profetas, como Juan el Bautista. 말이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 막 기적을 보여주니까 아 엘리야 같은 능력의 선지자 같다 이렇게 뭐 그렇게 생각하고 Entonces la gente pensaba, como él muestra milagros de poder, entonces es como Elías. 막 사회를 비판하고 왕이 틀렸다고 얘기할 정도니까 세례 요한처럼 사회 개혁하는 그런 사람이구나 이렇게 생각하고 O pensaban, como él está criticando al gobierno y está criticando los males de los reyes, entonces él es como Juan el Bautista que hacía 백성들 esto. 구제하고 봉사하고 이런 모습 보니까 구약의 예레미야 같은 그런 사람이구나 이렇게 Y 생각하고 viendo cómo él se compadecía del pueblo y él alimentaba al pueblo, entonces pensaban, él es como Jeremías del Antiguo 그 Testamento. 말씀이 능력이 있으니까 선지자구나 이렇게 생각한다. O como proclama una palabra de poder, él es uno de los profetas. 그때 예수님이 물어봅니다. Pero Jesús pregunta, 사람들은 그렇다고 치고 bueno, está bien, la gente dirá esto, 너희는 날 누구라? pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? 내가 누구냐? ¿Quién soy yo? 우리한테 물어보는 질문은 그거밖에 없어. La pregunta que él nos hace es una, 내가 누구냐? ¿quién soy yo? 예수님을 누구라고 믿어야 됩니까? ¿Cómo hay que creer en Jesús? 아무도 대답을 못해요. Y nadie le podía 그때 responder. 베드로가 일어납니다. En este momento Pedro se levanta. 당신은 그리스도입니다. Tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 아들입니다. eres el Hijo del Dios viviente. 정확하게 고백하죠. Y lo confiesa precisamente. 요 고백을 듣고 예수님이 너무 놀랐어요. Y escuchando esta confesión, Jesús se sorprende. 17절에 보시면 알겠지만 바요나 시몬아 네가 복이 있다. En el versículo 17 lo dice, pero dice, bienaventurado 이를 eres, Simón, 알게 hijo 한 de- 혈육이 아니다. porque no te lo ha revelado carne y 하늘에 sangre, 계신 내 아버지가 알게 하셨다. sino mi Padre que está en los cielos. 여러분 예수를 그리스도로 아는 거는 육신으로 알 수 있는 게 아니에요. El saber que Jesús es de Cristo no se puede hacer según la carne. 하나님이 알게 하시지 않으면 절대로 알 수가 없어요. Y si Dios no nos lo revela, nunca lo podemos 하나님이 saber. 믿게 하시지 않으면 절대로 믿을 Si 수 Dios no nos permite creer, nunca podemos creer. 베드로가 예수님 보고 그리스도라고 고백했어요. Es que Pedro confesó que Jesús es el Cristo. 이게 아버지께서 하신 일이라고 얘기합니다. Y dice que mi Padre te lo reveló, dijo 그러면서 Jesús. 축복하십니다. Y lo bendice. 18절을 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 18, por 또 favor. 내가 너에게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 네, 반석 위에 교회를 세우리니. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 반석은 뭐죠? ¿Qué es la roca? 예수가 그리스도란 그 믿음의 고백이 반석입니다. Es verdaderamente esta confesión de fe que Jesús es el Cristo. 그 위에 서는 게 교회입니다. Y lo que se levanta sobre esta roca es la iglesia. 이 반석 위에 세워지게 올바른 교회입니다. Y entonces debe ser edificada sobre la roca para ser una iglesia correcta. 지금 세계 교회는 이런 교회가 아닙니다. La iglesia del mundo hoy en día no es una iglesia 예수가 así. 그리스도란 복음과 그 믿음의 반석이 없이 모래성 위에 지은 집 같아요. Entonces no está levantado sobre la roca verdaderamente que Jesús es el Cristo, sino parece una casa sobre la arena. 그래서 교회가 그토록 문제가 많은 거예요. Por eso es que hay muchos problemas en la 그래서 iglesia. 교회가 무너지고 Por eso 있는 es que las iglesias caen. 전 세계 교회가 어려움이 오고 Y 있는 todas las iglesias del mundo tienen 제가 조금 이따 dificultades. 말씀을 한 구절 더 오겠지만 Vamos a ver un versículo más adelante. 세상을 이기는 믿음은 하나밖에 없습니다. Pero solo hay una fe que puede vencer el mundo. 예수가 그리스도라고 믿어야지 세상을 이깁니다. Debemos de creer que Jesús es el Cristo para poder vencer el 그렇게 mundo. 믿지 않으니 성도가 세상에 지고 있고 Y por no poder creer de esta forma es que los creyentes se están perdiendo contra el 교회가 mundo. 세상에 지고 있습니다. Y también la iglesia está perdiendo contra 예수가 el mundo. 그리스도란 이 믿음 위에 선 게 교회입니다. Lo que se levanta sobre la fe que Jesús es el Cristo es la iglesia. 너는 반석이다. 이 위에 교회를 세우겠다. Y entonces tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi 음부의 iglesia. 권세가 절대로 이기지 Y 못한다. las puertas del Hades no prevalecerán sobre 천국 ella. 열쇠를 주겠다. Y a ti te daré la llave del reino de los 이렇게 cielos. 말씀했어요. Esto es lo que le dice. 그 축복이 보통 축복이 No 아니잖아요. es una bendición común y 그냥 corriente. 부어버렸습니다. Simplemente él le derramó 천국 todo. 열쇠. Las llaves del reino de los 음부의 cielos. 권세가 이기지 못하고 Y que las puertas del Hades no 교회의 prevalecen. 축복 Y también de ser una 그냥 iglesia. 부어버렸습니다. Le dio todo. 누구한테요? ¿A quién? 예수를 그리스도로 믿는 자에게. Aquel que cree que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자에게. Aquel que cree que Jesús es el Cristo. 제가 지금까지 여러분에게 크게 두 가지 얘기했습니다. Entonces hasta ese punto les hemos dicho dos 성경의 cosas. 기록의 목적도 예수가 그리스도다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 그리고 초대교회 모든 메시지가 예수가 그리스도다. Y el mensaje de la iglesia primitiva, todos ellos 이 dijeron 두 que Jesús 가지 es el 얘기를 지금 Cristo. 여러분한테 했습니다. Esto es lo que hemos compartido hasta ahora. Amén. 이해하셨죠? Lo entendimos, ¿verdad? 이해하셔야 됩니다. Lo tienen que 자, entender. 지금부터는 그럼 이 내용을 얘기하겠습니다. Ahora vamos a hablar del contenido de esto. 예수가 그리스도란 말이 뭔 말이냐? ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Tenemos que 이거 saberlo, ¿no? 알기 전에 한 구절 보겠습니다. Y antes de esto vamos a ver un 제가 versículo. 말씀드렸던 Lo que les dijimos anteriormente. 요한일서 5장을 보겠습니다. Primera de Juan 5, lo vamos a ver, por favor. Primera de Juan 5, por favor. 요한일서 5장. Entonces, 요한일서 5장 Primera de 1절. Juan 5:1. 5:1. Sí. Amén. Todo aquel que cree
que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자예요. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 하나님께로부터 난 자는 누구냐? ¿Y quiénes son los nacidos de Dios? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 Los que 자. creen que Jesús es el Cristo. 아까 요한복음 20장 31절을 보니까 성경 기록의 목적이 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 영생을 얻는다고 얘기했어요. Y anteriormente habíamos visto en Juan 20:31 que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo puede tener vida en su nombre. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo, ¿verdad? 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 영생 얻고 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 Debemos de creer que Jesús es el Cristo para que nosotros podamos tener vida en su nombre y creer que Jesús es el Cristo para ser nacidos de Dios. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo. 4절 보겠습니다. El versículo 4, ¿qué nos dice? El 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y está en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5장 5절 보겠습니다. Y vamos al versículo 5, por favor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 세상을 이기는 승리는 우리의 믿음밖에 없다. Entonces, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Es nuestra fe. 올바른 믿음이 이제 있어야지 세상을 이기는데. Debemos de tener una fe correcta para 그 vencer al 믿음은 mundo. 뭐냐? Pero ¿cuál es esta fe? 예수께서 하나님의 아들, 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 세상이 이긴다. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Debemos de creer esto para poder vencer el mundo. 이게 성경에 나와 있는 얘기입니다. Esto es lo que nos dice la Biblia. 그러니까 성경 전체가 예수께서 그리스도다 요 얘기를 하고 Por eso 있는 거예요. toda la Biblia nos habla que Jesús es el Cristo. 자, 지금부터 세 번째 얘기를 하겠습니다. Y desde ahora quiero hablar de lo 그럼 tercero. 예수가 그리스도라는 이 말이 도대체 무슨 말이냐? Entonces, ¿qué significa que Jesús es el 여러분, Cristo? 복음이란 말의 정의가 뭔 줄 아십니까? ¿Cuál es la definición del Evangelio? 복음의 정의가 뭐죠? La definición de lo que es Evangelio. 사도행전 5장 42절에 정확하게 나와 있습니다. Hechos 5:42 nos lo dice claramente. 예수가 그리스도라는 것이 복음입니다. El hecho que Jesús es el Cristo es el Evangelio. 예수께서 그리스도 요걸 가지고 성경은 복음이라고 얘기하고. Porque el hecho que Jesús es el Cristo, la Biblia se refiere a esto como el 그러니까 이 Evangelio. 복음, 예수가 그리스도라는 이 말이 무슨 말이냐? Entonces, ¿qué quiere decir el Evangelio? ¿Qué significa que Jesús es el 그걸 이제 Cristo? 지금부터 설명하겠습니다. Desde ahora yo quiero explicarles un poco de esto. 예수께서 그리스도라는 이 사실을 알기 전에 먼저 그리스도가 무슨 뜻인지 알아야 돼요. Antes de saber que Jesús es el Cristo, debemos de saber qué significa Cristo. 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Cristo significa ungido. 여러분 잘 알고 있듯이 Ustedes lo saben bien. 그 기름 부음 받은 자라는 뜻은 왕, 선지자, 제사장의 역할을 감당한다는 뜻입니다. Y ungido significa que se encargó él de ser el verdadero rey, sacerdote y profeta. 이스라엘 백성들한테는 세 종류의 사람들한테만 기름 부어졌어요. Porque los israelitas ungían solo a tres tipos de personas. 왕, A los reyes, 제사장, a los sacerdotes y a los profetas. 요세 종류의 사람들한테만 기름 부어졌는데 Y a esos tres se los ungía nada más. 기름 부음 받은 자 즉 그리스도란 말은 이 세 가지 사역을 완벽하게 감당하신 분을 두고 얘기하는 겁니다. Y entonces el ungido significa que es aquel que se encargó de estos tres oficios perfectamente. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자. Verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. 그 역할을 감당하신 분이 그리스도입니다. Aquel que se encargó de este papel fue el Cristo. 그리스도라는 단어 안에 요 의미가 있어요. Entonces dentro de la palabra Cristo está ese 왜 이런 significado. 뜻이 포함되어 ¿Y 있을까요? por qué esto está unido aquí? 왜 참된 왕, 참된 선지자, 참된 제사장이어야 될까요? ¿Y por qué él tiene que ser el verdadero rey, sacerdote y 왜 profeta? 그 뜻이 포함되어 있을까요? ¿Por qué esto está incluido en esta palabra? 반드시 인간의 문제와 연결되어 있어요. Esto tiene conexión al problema del hombre. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자 역할을 감당해야지 인간 문제 해결할 수 있습니다. Porque debe encargarse de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta para encargarse de solucionar el problema del 그래서 hombre. 그 단어 안에 원래 그 뜻이 포함되어 있는 Por eso es que dentro de esta palabra está incluido este significado. 성경은 약속의 책입니다. La Biblia es un libro de promesa. 구약 신약이죠. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 구약 옛날 약속의 요약은 뭡니까? El Antiguo Testamento, la antigua promesa, ¿cuál es el resumen de esto? 메시아 오신다. El Mesías viene. 그게 구약 성경의 주제입니다. Este es el tema del Antiguo Testamento. 오실 메시아. El Mesías que ha de venir. 그리고 신약의 주제는 뭐죠? ¿Y cuál es el tema del Nuevo Testamento? 그 메시아가 오셨다. Que este Mesías vino. 그죠? 어, 그리고 그 메시아가 다시 오실 Y 거예요. que este Mesías volverá a venir. 이게 성경 전체 내용입니다. Esto es todo lo que nos dice 다른 la 말로 Biblia. 얘기해서 처음부터 끝까지 그리스도를 얘기하고 En otras palabras, de principio a fin nos habla del 그리스도 Cristo. 오실 것이다. Que el Cristo va a venir. 그분이 오셨다. Que Él vino. 그리고 다시 오실 Y que 것이다. va a volver a 성경 venir. 전체 약속입니다. Esto es toda la promesa de la Biblia. 약속이라고. Es una promesa. 이 처음부터 끝까지 그리스도를 얘기해요. Desde el principio hasta el fin nos habla de 왜 Cristo. 이렇게 자꾸 그리스도를 얘기하고 Entonces, 있습니까? ¿por qué consistentemente nos habla de 와야지 Cristo? 인생 문제 해결되니까. Porque el Cristo debe venir para que se resuelva el problema de la vida. 인간에게는 절대적으로 그리스도가 필요합니다. Porque el hombre absolutamente necesita de 왜 Cristo. 그리스도가 필요합니까? ¿Por qué necesitamos al 인간의 Cristo? 문제를 정확하게 알아야지 그리스도의 필요성을 깨닫게 됩니다. Y debemos de conocer precisamente el problema del hombre para saber por qué necesitamos al Cristo. 목사님들이잖아요. Ustedes son pastores. 여러분들은 인생에 정확한 답을 주셔야 되는 사람. Ustedes son personas que deben de dar la respuesta
correcta de toda la vida. 많은 나라를 다니고 있습니다. Nosotros estamos recorriendo muchos 다음 países. 주에 그 브라질 갑니다. La otra semana vamos a Brasil. 이번 주에 콜롬비아 있었고요. Y estuvimos en Colombia esta 전주에 semana. 미국 있었고. Y antes de eso en Estados 다음 주에 Unidos. 브라질 가고. Y vamos a la siguiente semana a Brasil. Y después de eso a Argentina. 그다음 다시 미국 갔다가. Y después otra vez a Estados Unidos. Y después a México. 이게 이번의 스케줄. Ese es el recorrido de esta vez. 약 10주 동안에. Como durante 10 올해만 semanas. 제가 6개월 중남미를 사역합니다. Entonces yo estoy 6 meses en Latinoamérica este año. 교회가 한 10개 정도 Yo tengo 있어요. 10 iglesias en Corea. 그런데도 이렇게 지금 사역을 하고 있어요. Pero estamos haciendo la obra así. 앞으로 굉장한 문을 여실 Y 겁니다. entonces Dios abrirá grandes puertas. 어마어마한 일이 벌어질 Y 겁니다. ocurrirán grandes cosas. 제가 많은 나라에 가서 많은 목회자들한테 질문합니다. Y entonces yo voy a muchos países y le pregunto a muchos 인간의 pastores, 문제가 뭔 줄 아냐? ¿sabe cuál es el problema del hombre? 물어봐요. Y les pregunto. 근데 성도들이 모르는 건 이해를 하겠는데 목사님들도 인간의 문제가 뭔지를 모르고 있어요. Y entendería que tal vez un creyente no lo sepa, pero los pastores no lo saben. 대충은 얘기합니다. Y entonces más o menos 뭐 dicen, 죄의 문제다. el problema del pecado. 아니면 여러 가지 문제다. O varias otras respuestas. Habla mucho. 하지만 성경적으로 정확하게 알지 못하고 있어요. Pero no lo sabemos de acuerdo a la Biblia. 인간의 진정한 문제를 모르고 있다. No conocemos el verdadero problema del 끝에 hombre. 있는 문제 말고 진짜 중요한 시작의 문제를 모르고 No los problemas externos, sino verdaderamente el problema interno de donde empieza todo. 에이즈란 병이 있잖아요. Está el SIDA, ¿verdad? 면역 체계가 무너지고 El SIDA causa una debilidad 면역력에 inmunológica. 문제가 생기잖아요. Y entonces surge una debilidad 그러니까 다른 inmunológica. 데 증상이 나타난다. Y entonces hay otros síntomas que nosotros llegamos a tener. 이 증상을 해결하려면 근본부터 해결해야 됩니다. Pero para solucionar los síntomas necesitamos resolver lo principal. 에이즈란 병을 해결해야지 다른 건 나을 거 아니에요. Debemos de solucionar primero el SIDA para que todo lo demás 많은 sane. 사람들은 정상에만 신경 쓰고 있어요. Pero muchos se preocupan solo en estos síntomas. 인간의 문제가 돈 문제인지 착각하고 있어요. Entonces piensan que el problema del hombre es el 정신 문제, dinero. 가정 문제인 줄 알아요. Piensan que es el problema mental o familiar. 아니면 사회 문제, 정치 문제인 줄 알아요. O que es el problema social o el político. 그거는 정상입니다. Pero estos simplemente son 근원의 síntomas. 문제가 있다고. Hay un problema más 그걸 fundamental. 알아야 돼요. Tenemos que saber de esto. 사실 인간의 문제는 하나라고 La 해도 verdad es 과언이 que 아닙니다. no es exageración decir que el problema del hombre solo es uno. 인간의 문제는 딱 하나다라고 해도 과언이 아닙니다. No es exageración decir que el problema del hombre solo es una cosa. 여러분들은 인간이 어떻게 지어진 줄 아시잖아요. Ustedes saben cómo el hombre fue creado. 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios. 하나님은 창조하실 때 원래 가지고 창조하셨다고. Y Dios cuando creó todo lo hizo de acuerdo a ciertos 굉장히 principios. 간단해요. Es algo tan simple. 물고기 물 안에 있어요. Los peces tienen que estar dentro del agua. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님 그렇게 Porque 만드셨어요. Dios lo hizo así. 물고기 물 안에 있어서 산다니까. Porque cuando los peces están dentro del agua 그게 viven. 어떤 의미로 물고기한테는 정상이고 행복한 모습이에요. De alguna manera para el pez esto es lo normal y lo feliz. 나무는 뿌리를 흙에 박고 있어야 돼요. Y los árboles tienen que estar con sus raíces en la tierra. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 하나님 그렇게 만드셨어요. Porque Dios lo hizo así. 요게 원리입니다. Y eso es un principio. 자, 물고기가 물 뜨나면 시대입니다. ¿Qué pasa cuando el pez sale del agua? 물고기가 겪을 수 있는 모든 문제 겪다가 죽습니다. Pasa todos los problemas que como pez puede pasar y luego muere. 그렇죠? ¿O no? 네, 창조 원리 여기에서 그렇습니다. Es porque ha violado un principio de la 나무가 creación. 뿌리 뽑히는 순간 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando un árbol es desarraigado? 나무 입장에서 겪을 수 있는 모든 문제를 겪다가 죽습니다. Pasa todos los problemas que un árbol puede pasar y luego muere. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 창조 원리 여기에서 Porque ha violado un principio de la creación. 인간이 모든 문제를 겪다가 죽는 이유는 딱 하나입니다. La razón por la que el hombre pasa todos los problemas que como hombre puede pasar y muere es solo 물고기가 uno. 물 떠나듯이 De la misma forma que el pez se sale del agua, de la misma manera que un árbol sale de la 하나님 tierra. 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 세퍼레이트 단절되어서 모든 문제. El hombre que fue creado a imagen de Dios se separó de Dios, se dividió de Dios. 성경은 그 얘기를 하고 있어요. Eso es lo que nos dice la Biblia. 그래서 인간의 문제는 하나입니다. Por eso el problema del hombre solo es uno. 하나님과 단절된 거예요. Es estar dividido de 그래서 Dios. 답이 하나요. Por eso la respuesta es una. 하나님 만납니다. Encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 하나요. Y hay un camino para encontrarse con Dios. 그리스도입니다. Se llama Cristo. 그래서 그리스도에 대한 얘기를 Y 하고 por eso es que habla todo de Cristo. 문제도 하나, 답도 하나, 길도 하나요. Es que el problema es uno, la respuesta es uno y el camino es uno. 문제는 하나님을 떠나서 왔고 El problema es porque estamos separados de 그래서 Dios. 하나님을 만나면 되고 Y por eso nos tenemos que encontrar con 하나님 Dios. 만나는 길이 Y el 그리스도. camino para encontrarse con Dios es Cristo. 이게 성경 전체에서 하는 얘기입니다. La verdad es que toda la Biblia nos dice 그럼 esto. 인간의 문제를 조금 더 자세하게 보겠습니다. Pero si nos fijamos un poco más en el problema del 하나님과 hombre, 단절됐다고 얘기합니다. entonces estamos divididos de Dios. 왜 하나님과 단절됐습니까? ¿Por qué estamos divididos de Dios? 인간과 하나님의 사이를 갈라내올 수 있는 유일한 것은 죄밖에 없습니다. Lo único que puede dividir al hombre y a Dios es el pecado. 이사야 59장 2절에 Isaías 59:2 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 갈라놓았다. nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 죄만이 하나님과 인간을 갈라놓을 수 Solo el pecado puede dividir a Dios y al hombre. 왜 죄를 범합니까? ¿Y por qué pecamos? 요한일서 3장 8절을 보니까 죄를 범한 자는 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다고 얘기했어요. Podemos ver en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. 사단의 속임으로 말미암아 범죄하게 돼 있어요. Fuimos engañados por Satanás para pecar. 그래서 하나님과 단절된 것을 자세하게 보니까 죄 문제
문제가 그 배경에 있고 그 배경에 또 사단이 있어요. Por eso nosotros podemos ver que detrás de la separación de Dios está el pecado y detrás del pecado está 사단으로 Satanás. 말미암아 범죄하여 하나님과 단절됐습니다. Entonces gracias a Satanás el hombre pecó y se dividió de Dios. 은밀하게 하나님과 단절돼서 모든 문제가 왔지만 하나님과 단절이라는 부분을 자세하게 보니까 요 세 가지가 같이 있어. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절. Estrictamente hablando, entonces todos los problemas vienen porque estamos separados de Dios, pero si nos fijamos en la separación de Dios, vienen porque nosotros hemos pecado. Y nosotros hemos pecado, ¿por qué? Porque hemos sido engañados por el 이게 diablo. 극명하게 드러나는 곳이 어디냐? Y entonces, ¿en dónde nos muestra eso también? 그게 창세기 3장 사건입니다. En Génesis 3. 선악을 알게 하는 나무의 과실 열매를 따먹는 그 사건입니다. Entonces el evento de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 사단으로 말미암아 Gracias a Satanás, 은약을 이기는 죄를 범하고 nosotros pudimos violar el pacto y eso es un pecado. 하나님과 단절된 일이 벌어집니다. Y entonces nos dividimos de 요 Dios. 순간에 인간은 모든 문제를 경험하게 됩니다. Y desde ese punto vienen todos los problemas al hombre. 요 세 가지 문제 때문에 하나님과 단절돼서 모든 문제가 옵니다. Y por estos tres problemas nos dividimos de Dios y vienen todos los problemas. 창세기 3장 16절부터 24절에 인간이 경험할 수 있는 모든 문제를 적고 있어요. En Génesis 3, del 16 al 24, hay un registro de todos los problemas del hombre. 3장 16절에 고통의 문제가 옵니다. Podemos ver el problema del dolor en el versículo 그리고 16. 가정의 문제가 옵니다. Viene el problema de la 아내는 familia. 항상 남편을 원하고 Entonces el deseo de la mujer es para el 아내를 hombre. 다스리는 일이 벌어져요. Y el marido quiere enseñorearse de su 그게 mujer. 가정 문제입니다. Ese es el problema de la familia. 하나님을 잃어버린 유한한 범죄하는 인간이 남편이 아내를 다스린다 문제 오는 거죠. Y entonces si un hombre que ha perdido a Dios intenta enseñorearse de su mujer, claro que va a haber un problema. 아내가 하나님을 바라봐야 되는데 하나님 대신에 인간이 남편을 바라보기 때문에 문제 오는 겁니다. Y la mujer debe de fijarse solo en Dios, pero como naturalmente se está fijando en el hombre, entonces no puede haber más que un problema aquí. 창세기 3장 17절 보니까 땅이 저주를 받았다고 그럽니다. Génesis 3:17 nos dice que la tierra será maldita por 이게 tu causa. 환경 문제입니다. Es el problema ambiental. 그래서 그것 때문에 질병이 Y 옵니다. por eso vienen enfermedades. 그리고 일평생 이마에 땀이 흘러야지 먹을 것을 먹는다 그랬어요. Y nos dice derramarás y comerás con el sudor de tu rostro todos los días. 그게 경제 문제예요. Este es el problema de la 전 세계 economía. 경제 문제가 있습니다. Viene un problema económico en todo el 일평생 mundo. 수고해야지 겨우 밥 먹고 살아요. Y entonces hay que trabajar toda la vida para apenas comer. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 Y 것이다. pues polvo eres y al polvo volverás. 19절에 죽음 문제. El versículo 19 viene el problema de la muerte. 창세기 3장 22절부터 24절 절대로 생명나무 열매를 따먹을 수가 없어요. Y en Génesis 3 del 22 al 24 ya no pueden agarrar el árbol de la vida. 영생할 수 없단 말이에요. No pueden vivir para 그래서 siempre. 내세에 지옥밖에 갈 데가 없습니다. Por eso después de la muerte lo único que queda es el infierno. 영원한 죽음이 온단 말이에요. Viene la muerte eterna. 인간이 경험할 수 있는 모든 문제가 창세기 3장 16절에서 24절에 다 나와요. Entonces todos los problemas que puede pasar un hombre están escritos en Génesis 3 del 16 al 왜 이 24. 모든 문제가 오냐? ¿Por qué vienen todos estos 세 problemas? 가지 때문에 그랬어요. Por tres cosas. 사단으로 말미암아 범죄 하나님과 단절되어서 모든 문제가 오냐? Porque gracias a Satanás nosotros hemos pecado y por eso nos hemos dividido de Dios y por 그래서 eso viene 인간이 todo lo demás. 모든 문제를 해결을 받으려면 반드시 이 세 가지 근원의 문제가 해결돼야 됩니다. Por eso para que se resuelvan todos los demás problemas, esos tres problemas fundamentales deben de ser 세 resueltos. 가지 근원의 문제가 뭐냐? ¿Y cuáles son los problemas 사단 문제, fundamentales? 죄 문제, 하나님과 단절 문제. El problema de Satanás, el problema del pecado y el estar dividido de 이 Dios. 세 가지 문제를 해결할 자를 보내겠다는 거야. Y entonces Dios promete enviar a alguien que va a solucionar esos tres 그분이 problemas. 누구냐? ¿Quién es este? 메시아입니다. El Mesías. 메시아 보내겠다. Enviará el Mesías. 그리스도 보내겠다. Enviará el Cristo. 이분이 오셔서 이 세 가지 문제 해결할 Él vendrá y solucionará estos tres problemas. 그리스도 참 왕, 제사장, 선지자. Entonces Cristo, el verdadero rey, sacerdote y profeta. 인간 문제, 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절 문제. Entonces el problema del hombre, ¿cuál es? El problema de Satanás, el pecado y separación de Dios. 이게 연결이 되죠. Esto se conecta. 사단 문제를 해결한 참된 왕. El verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. 죄 문제를 해결할 참 제사장. El verdadero sacerdote que soluciona el pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결한 참 선지자. Y el verdadero profeta que separa la separación de 그러니까 Dios. 왕, 제사장, 선지자의 의미는 원래부터 이 세 가지 문제를 해결할 자라는 의미가 원래 포함되어 있는 거예요. Entonces, originalmente en esta palabra, ser el verdadero rey, sacerdote y profeta incluye que él solucionará estos tres problemas. 그리스도가 오셔서 이 세 가지 문제를 해결하실 것이다. Porque Cristo vendrá y solucionará estos tres problemas. 증거를 대보겠습니다. Entonces, con evidencias. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 와서 En Génesis 3:15 nos dice, y vendrá la simiente de la mujer 뱀의 머리를 상하게 할 y 것이다. herirá la cabeza de la serpiente. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 사단의 문제 해결할 것이다. 그 Se 말입니다. solucionará el problema de Satanás. 이사야 53장 5절 6절. Y si nosotros miramos en Isaías 53 del 5 al 6, 그가 찔리면 그가 상하면 우리의 허물과 우리의 죄악을 인합니다라는 표현을 하고 있습니다. entonces nos dice que él fue molido, que él fue agredido, que él fue golpeado por nuestros pecados. 그러면서 여호와께서 우리 무리의
우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨다. Y entonces nos dije que Jehová cargará todo nuestro pecado sobre él. 우리 모든 죄의 문제를 해결할 제사장으로 이 땅에 오시겠다. 그리스도가. Quiere decir que Cristo va a venir como el verdadero sacerdote a solucionar todo el pecado de 그리고 nosotros. 또 이사야 7장 14절. Y entonces Isaías 7:14 보라 también nos dice, 처녀의 아들 낳으리니 he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, 그 이름을 y llamarán su nombre 임마누엘. Emmanuel. 임마누엘 뭐죠? ¿Y qué significa Emmanuel? 하나님이 우리와 Dios con nosotros, ¿verdad? 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 하나님과 단절된 모든 문제를 해결할 하나님과 우리를 만날 수 있는 그런 분을 보내겠단 말이에요. Quiere decir que Él enviará a alguien para que nosotros podamos tener solución a la separación de Dios, alguien que nos pueda permitir hacer a Emmanuel, Dios con nosotros, que está con Él. 그리스도께서 오시면 이 세 가지 문제 해결할 Y 것이다. si Cristo viene, entonces se solucionan esos tres 사단의 문제, problemas. 제 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하실 El 것이다. problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios se 이 세 resuelve. 가지 문제가 해결돼야지 모든 문제가 Y 해결돼. se deben de resolver esos tres problemas para que todo problema sea 그래서 resuelto. 그리스도란 단어 안에 뭐가 포함되어 Y 있냐? por eso dentro de la palabra Cristo, ¿qué se 세 가지 incluye? 문제를 해결할 자, Aquel que va a solucionar esos tres problemas. 사단 문제, 제 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결할 자라는 의미가 포함되어 있고, O sea, incluye el significado de que va a resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 동시에 이것 때문에 오는 모든 문제를 해결할 자라는 의미입니다. Y también al mismo tiempo aquel que va a solucionar todos los problemas que vienen como consecuencia de estos tres problemas. 다른 말로 그리스도가 오시면 인생의 모든 문제 끝난다 요 말입니다. En otras palabras, si viene el Cristo se soluciona todo el problema de la vida. 그래서 구약 시대 이스라엘 사람들이 메시아를 그토록 기다렸던 Por 거예요. eso es que los israelitas esperaban durante todo el Antiguo Testamento al Mesías. 메시아가 오면 끝이니까. Ah, es que si viene el Mesías se termina. 메시아가 오면 우리 민족의 문제 끝나고 Y si viene el Mesías se soluciona todo el problema de 우리 nuestro pueblo. 인생의 문제 끝나니까. Y se termina el problema de nuestra vida. 그토록 오랫동안 메시아를 기다렸던 Y 거예요. mucho tiempo esperaron al Mesías. 그러다가 2000년 전에 나사렛 마을에 예수라는 사람이 등장하죠. Y hace 2000 años aproximadamente aparece alguien llamado Jesús en 그 Nazaret. 예수님이 많은 일을 Él 하셨어요. hizo muchas cosas. 어마어마한 일을 하셨어요. Hizo cosas grandiosas. 기적을 보이고 Y él le enseñó milagros 살리고, y sanó a los 병을 muertos. 고치고, Y también sanó a los 중요한 enfermos. 가르침을 주셨어요. Y dio enseñanzas. 하지만 예수님 사역의 키는 뭐냐? Pero ¿cuál es la clave del ministerio de Jesús? 십자가와 부활입니다. En la cruz y la resurrección. 예수님이 십자가와 부활로 무슨 일을 A 하셨냐? través de la cruz y la resurrección que hizo Jesús, 그리스도 일을 하셨다. se encargó de ser Cristo. 십자가와 부활로 그리스도 일을 완성합니다. Entonces a través de la cruz y la resurrección se encargó de completar la obra de Cristo. 몇 구절 보겠습니다. Vamos a ver algunos versículos. 죄를 해결하는 유일한 길은 피 없이는 되지 않습니다. Entonces verdaderamente para solucionar el pecado solo se requiere de la sangre. 레위기 17장 11절을 보니까 El Levítico 17:11 육체의 생명은 피에 있다 그랬어요. nos dice que la vida de la carne en la sangre está. 그래서 피가 죄를 속한다고 얘기되어 있습니다. Y que solo con el derramamiento de la sangre se hace 히브리 remisión. 9장 22절 보니까 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없다고 그랬습니다. Y entonces en Hebreos 9:22 también nos dice que sin derramamiento de sangre no se 히브리 hace 9장 remisión. 12절을 보겠습니다. Si nosotros miramos Hebreos 9:12, nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 히브리 9장 12절 보니까 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 Entonces nos dice en Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 오직 자기의 피로 sino por su propia sangre 영원한 속죄를 이루사 entró una vez para siempre en el lugar 단번에 santísimo, 성소에 들어가셨느니라. habiendo obtenido eterna redención. 자기의 피로 속죄를 이루었는데 Entonces él hizo la redención con su sangre, 이 속죄는 영원한 속죄. y esta redención es eterna, 그 영원한 속죄를 단번에 y 이루셨어요. lo hizo de una vez. 히브리 10장 14절에 보시면 Y si nosotros miramos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 죄사로 영원히 온전하게 하십니다. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 세 단어가 santificados. 나옵니다. Tres palabras vemos aquí. 영원, Podemos ver que es eternamente. 온전, Podemos ver que son 한 perfectos. 번. Y lo hizo de una 세 vez. 단어가 나옵니다. Podemos ver estos tres 예수님이 términos. 십자가상에서 우리 모든 죄를 영원히 해결하셨고 완벽하게 해결하셨는데 단번에 해결하셨어요. Entonces cuando Jesús estuvo sobre la cruz resolvió todos nuestros pecados de una vez, lo hizo eternamente y lo hizo perfectamente. 그래서 누구든지 예수님을 그리스도로 믿으면 Por eso cualquiera que crea que Jesús es el 그 Cristo, 과거, 현재, 미래의 모든 죄가 todos los pecados del pasado, presente y futuro 영원히 완벽하게 단번에 끝납니다. terminan de una vez eternamente y perfectamente. 이 속죄를 언제 ¿Y 해결하셨냐? cuándo es que se dio esta 십자가상에서 redención? 피 흘리심으로 인간의 죄 문제를 Cuando 해결하셨어요. Él derramó su sangre sobre la cruz, todo el problema del hombre fue resuelto, todo el pecado. 그리고 히브리 10장 19절 Y si 20절입니다. nosotros miramos Hebreos 10, 19 al 20, podemos ver que dice: así que
hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 예수님 십자가 달려 돌아가실 때 많은 일이 벌어졌어요. Ocurrieron muchas cosas cuando Jesús murió a la cruz. 해가 어두워지고 Digamos, se oscureció el cielo. 지진이 나고 Habían terremotos. 바위가 터지고 Y las piedras explotaban. 무덤이 열리고 Y se abrían las tumbas. 죽은 자가 살고 Y los dormidos se despertaban. 이런 일이 일어났습니다. Ocurrían estas cosas, 그리고 또 ¿verdad? 하나 일이 Y una 일어났어요. cosa más. 뭐죠? ¿Qué era lo que ocurrió? 성소의 휘장이 쫙 위로부터 찢어졌어요. El velo del templo se partió de arriba para abajo. 언약궤를 모시고 있는 그 성소의 휘장이 찢어졌어요. El lugar santísimo que tenía el arca del pacto tenía un velo enfrente, pero se partió 우리 este velo. 10장 19절 20절 뭐라고 얘기하냐? ¿Y que nos dice Hebreos 10 del 19 al 그 20? 성소의 휘장은 자기 육체였다. Que este velo del templo era su carne. 자기 육체를 찢으심으로 Entonces, rasgando su carne, 누구든지 하나님을 만날 수 있는 ahora cualquiera se puede encontrar con 새로운 Dios. 길, Y abrió un camino nuevo 살 길을 y 허락하셨다. vivo. 예수님이 십자가상에서 당신의 육체를 찢으심으로 누구든지 하나님 만날 수 있는 길을 여셨다. Estando en la cruz, Él abrió un camino para que cualquiera ahora se pueda encontrar con Dios. 하나님과 단절돼서 모든 문제 왔는데 Y si todos los problemas habían venido porque estamos divididos 하나님을 de Dios, 만나는 길을 십자가상에서 여셨다. el camino para encontrarnos con Dios lo abrió en la cruz. 그리고 Y 부활하셨습니다. Él resucitó. 부활이란 말은 뭡니까? ¿Qué quiere decir la resurrección? 부활이란 말은 죽음을 이겼다는 뜻이에요. Quiere decir vencer la muerte. 그럼 죽음을 누가 붙들고 ¿Y 있습니까? quién tiene el imperio de la muerte? 죽음을 붙들고 있는 자가 사단입니다. Aquel que tiene el imperio de la muerte es 히브리 2장 Satanás. 14절 보겠습니다. Hebreos 2.14 nos dice, Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 그래서 부활이란 말은 죽음을 이겼고 죽음의 세력을 잡은 사단을 이겼다는 뜻입니다. Por eso la resurrección significa vencer la muerte y vencer a Satanás, quien tiene el imperio de la muerte. 그래서 십자가와 부활로 죄의 문제를 해결하셨고 하나님 만나는 길을 여셨고 사단의 머리를 박살내셨습니다. Por eso a través de la cruz y la resurrección resolvió el problema de pecado, abrió el camino para encontrarnos con Dios y destruyó la cabeza de 그 Satanás. 사실이 이제 제자들에게 믿어지기 시작한 거예요. Y los discípulos empezaron a creer en esta 아 verdad. 정말로 예수님이 그리스도 일을 행하셨구나. Ah, verdaderamente Jesús se encargó de ser el 정말로 Cristo. 예수님이 그리스도구나. Con que Jesús es este Cristo. 예수를 그리스도로 믿기 Y 시작했어요. empezaron a creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 무슨 Y el hecho de 말입니까? creer en Jesús como el Cristo, ¿qué significa? 예수님이 Que Jesús, 십자가와 부활로 a través de la cruz y la resurrección, 나의 모든 사단의 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, todo el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, 그것 때문에 오는 모든 문제를 y todos los problemas que vienen como consecuencia de esos tres, 영원히 완벽하게 단번에 끝내셨구나라고 믿는 겁니다. lo resolvió de una vez eternamente y perfectamente. 예수를 그리스도로 믿는다는 El 얘기는 hecho de creer en Jesús como el Cristo 다른 말로 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 겁니다. quiere decir, en otras palabras, ya todos mis problemas se terminaron. 끝났구나. Se terminó. 예수를 그리스도로 믿으면 내 속에 하나님께서 들어오십니다. Si 하나님의 creo en 성령이. Jesús como el Cristo, entonces Dios entra dentro de mí, el Espíritu Santo entra 그럼 dentro 무엇이 de mí. 됩니까? ¿Y qué pasa? 모든 문제가 끝나게 되는 겁니다. Entonces todos los problemas ya se terminaron. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 자는 더 이상 자기 자신을 위해서 살지 않게 되는 Por 겁니다. eso los que creen en Jesús como el Cristo ya no viven para sí mismos. 고린도후서 5장을 보겠습니다. Vamos a ver 2 Corintios 5, por favor. 15절에 2 Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16절에 Y en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 대부분의 사람들이 그리스도를 육신대로 알아요. La mayoría de las personas conoce a Cristo según la carne. 무슨 말이냐? 전부 육신 문제 이용하는데 그리스도를 이용한다. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos para resolver el problema físico quieren utilizar a 여러분 Cristo. 지금은 좀 잘 생각해 보세요. Hay que pensarlo bien ahora. 여러분들 목사님들이잖아요. Ustedes son pastores 많은 사람들을 위해서 기도해 주시죠. y ustedes oran por muchos. 많은 사람들이 여러분에게 기도 부탁할 Y 겁니다. muchos les piden favores de oración. 주로 기도 부탁하는 내용이 뭡니까? Pero ¿qué oración les piden ustedes generalmente? 이거 해결해 주세요. Que se me resuelva esto. 저거 Que 도와주세요. se me ayude en esto. 사업 잘 되게 해주시고 Que mi empresa esté bien. 내 가정 지켜주시고 Que mi familia esté 이런 protegida. 어려움 해결해 Y 주시고 que esa dificultad sea sanada. 전부 그 기도 제목일 겁니다. Todos los temas de oración que les piden serán de esta índole. 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir? 아직 해결해야 될 게 많다는 Que 거죠. todavía les queda mucho por solucionar. 아직 해결해야 될 육신 문제가 많아. Que les queda un montón de cosas carnales que 그래서 이 solucionar. 사람들은 예수가 그리스도로 이 복음을 가지고 남은 평생 뭐 하고 있냐? 자기 육신 문제 해결하려고 복음 이용하고 있는 사람. Por eso toda la vida que están haciendo, están teniendo este evangelio y lo están intentando utilizar para resolver los problemas de la carne. 엄밀하게 얘기해서 이 사람들은 안 믿는 사람들이에요. Entonces, de forma muy estricta, ellos no creen. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir creer en Jesús como el Cristo? 내 문제가 끝
끝났다고 믿는 사람. Creer que mi problema ya se ha acabado. 여러분 잘 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 예수 믿으면 부자 됩니까? ¿Será que si yo creo en Jesús me vuelvo rico? 거짓말입니다. Es mentira, ¿verdad? 예수 믿으면 질병 낫습니까? Y si creo en Jesús se sane mi enfermedad? 거짓말입니다. Es mentira, ¿verdad? 질병 나을 수도 있지만 그게 포인트가 아니에요. Puede ser que sane mi enfermedad, pero ese no 예수 es el 믿으면 punto. 문제 해결됩니까? Si creo en Jesús se soluciona mi problema. 말이 아니라니까. No quiero decir esto, 하나님이 나와 함께 계시지 않으면 sino que si Dios no está conmigo, 모든 게 문제예요. todo lo demás es un 돈 problema. 없는 것도 문제고 El no tener dinero es un 병이 problema. 있는 것도 El tener 문제고, una enfermedad es un problema. 인간관계도 문제예요. Las relaciones 하나님 interpersonales 나와 es 함께 problema. 계시지 않으면 Si Dios no está conmigo. 근데 하나님이 나와 함께 계시면 Pero si Dios está conmigo, 돈 없는 게 문제가 안 돼요. el hecho de que yo no tenga dinero no es problema. 병 있는 게 문제가 안 El hecho 돼요. de que yo esté enfermo tampoco es 여러 problema. 가지 사회가 문제가 안 된다니까. Y muchas cosas sociales no son problema. 시편 23편 다윗이 고백했습니다. Podemos ver en el Salmo 23 en la confesión de David. 여호와가 나의 목자가 Jehová 되시니 es mi pastor 내가 부족함이 y nada 없어요. me faltará. 창세기 1장 2장에 보면 에덴의 상태가 나와요. Nosotros podemos ver en Génesis 1 y 2 el Edén. 에덴에 있을 때 아담을 생각해 보세요. Piensen en Adán en el Edén. 최고의 존재였습니다. Era el mejor ser. 모든 만물을 정복하는 Y 존재였어요. era un ser que conquistaba sobre todo. 모든 축복을 받은 Y 존재였어요. era el ser más bendecido. 하지만 하나 더 있습니다. Pero hay una cosa más. 그 아담에게는 아무 문제가 없었어요. Es que Adán no tenía ningún problema. 인간이 하나님과 함께 있으면 아무 문제가 없어요. Cuando el hombre está con Dios no hay ningún problema. 이게 에덴의 상태입니다. Este es el estado del Edén. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el 우리 Cristo, 속에 하나님이 들어오셔서 Dios entra dentro de nosotros 하나님이 우리와 함께 계시고 y Dios está con nosotros. 그리스도께서 모든 문제를 해결하셨기 Y 때문에 Cristo ya resolvió todos los 더 이상 problemas. 아무 문제가 없는 Por 겁니다. eso ya no hay problema. 문제가 정확하게 문제가 되지 않는 겁니다. Precisamente hablando del problema ya no es problema. 모든 문제가 하나님의 계획일 뿐이에요. Porque todos los problemas son plan de Dios. 우리는 어떻게 믿어야 되냐? ¿Y cómo lo creemos nosotros? 끝났다고 믿어야 되는 거예요. Hay que creer que ya terminó. 끝났다고 믿어야지 육신에 매이지 않습니다. Y creemos que está consumado para no ser atados a la 자, carne. 초대교회를 생각해 보세요. Pensemos en la iglesia primitiva. 그때 예수님을 그리스도 믿으면 핍박당할 수밖에 En 없었어요. ese entonces, si creían en Jesús, ellos eran perseguidos. 죽을 수밖에 없었어요. No tenía más opción que morir. 예수를 그리스도로 믿으면 죽을 수밖에 없는 상황이 그 상황이었어요. La situación era que si creían en Jesús, ellos no tenían más 근데 opción que morir. 성도들에게 어떤 믿음이 들어갔냐? Pero ¿qué fe entró a los creyentes? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 들어갔어요. Entró la fe de creer en Jesús como el Cristo. 예수님이 저 영광스러운 십자가 부활로 내 모든 문제가 끝났다고 믿어진 거야. Y ellos pudieron creer que verdaderamente Jesús, a través de esta cruz y esta resurrección de gloria, terminó todos mis 그러니까 problemas. 죽음도 문제가 안 된 Por 거야. eso ni la muerte era el problema. 120명이 마가다락방에서 Los 기도했어요. 120 se reunieron a orar en el aposento alto de 기도하다가 Marcos. 잡히면 죽어요. Y si los atrapaban orando, ellos se morían. 그래도 그 죽음이 문제가 안 됐어요. Pero no era el problema la muerte para 기도하다 ellos. 죽어도 괜찮다는 거예요. Quería decir que si yo me moría orando, estaba bien para 왜 ellos. 그렇죠? ¿Por qué? 그들은 예수를 그리스도로 믿었어요. Porque creyeron en Jesús como el 내 Cristo. 모든 문제가 끝났다고 믿었어요. Creyeron que todo problema se les había 사장이 resuelto. 보면 가지고 있던 많은 재물들을 내놓았습니다. Hechos 2 y Hechos 4 podemos ver que ellos dieron muchas pertenencias que 자기 ellos 소유를 tenían. 자기 것이라고 주장하지 Y 않았습니다. ellos decían que lo suyo ya no era suyo. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 돈 없는 게 문제가 안 됐기 Porque 때문에. el problema de no tener dinero, eso no es el 예수를 problema. 그리스도로 믿었기 때문에 돈 없어도 상관이 없다. Porque creía en Jesús como el Cristo y el no tener está bien. 핍박 와도 상관없고 Está bien si hay persecución. 죽어도 상관없다. Está bien si me muero. 왜 그러냐? ¿Por qué? 그들은 예수를 그리스도로 믿었어요. Porque creían en Jesús como el 이론이 Cristo. 아니요. No era una teoría. 종교가 아닙니다. No era religión. 예수님이 십자가 부활로 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다고 믿었기 때문에 죽음 가운데서 핍박 가운데서 사는 겁니다. Sino que ellos creían que Jesús era el Cristo y que todos los problemas de su vida habían terminado de una vez eternamente y perfectamente. Por eso dentro de la persecución, dentro de la muerte, ellos no tenían. 지금 전 세계 예수가 그리스도는 복음이 사라졌어요. En todo el mundo ha desaparecido el evangelio que Jesús es el Cristo. 베네수엘라에 없습니다. En Venezuela no está. 예수가 그리스도는 복음을 모르니까 예수가 그리스도는 믿음이 없어요. Y por no saber el evangelio que Jesús es el Cristo, no tienen la fe de creer 그래서 en Jesús como 성도들이 el 내 Cristo. 인생의 모든 문제가 끝났다고 믿지 못하고 Y por eso los 있습니다. creyentes no pueden creer que todos los problemas de su vida se han 그럼 이 acabado. 성도들이 어찌 살겠냔 ¿Y cómo 말이에요. vivirán estos 결국 creyentes? 자기 육신을 위해서 Al final 산다. viven por su carne. 고린도후서 5장 15절 읽었던 본문을 다시 보시면 Y si nosotros nos fijamos de nuevo en 왜 2 우리 Corintios 주님이 5:15, 죽었다가 살아나셨냐? ¿por qué es que nuestro Señor murió y resucitó? 우리 주님이 죽었다가 살아나신 이유가 La 뭐냐? razón por la que nuestro Señor murió y resucitó, ¿cuál 살아있는 es? 자들로 하여금 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 위해서 Para que los vivos ya no vivan para sí. 죽었다가 살아나셨다. Por eso murió y resucitó. 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 위해서 Para que ya no vivan para sí. 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 사람들은 자기 자신을 위해서 살지 Y 않습니다. todas las personas que creen que ya no tienen ningún problema no viven para sí 하지만 ya. 그렇지 그런 믿음이 없는 사람들은 결국 자신을 위해서 육신을 위해서 살 수밖에 Pero las 없어요. personas que no tienen esta fe al final de cuentas terminan viviendo por ellos mismos, por su carne. 여러분 조금 객관적인 눈을 떠서 보세요. Entonces abramos estos ojos que son 성도들이 objetivos. 어떤 믿음 가운데 있는지 Objetivamente, ¿qué fe tienen los creyentes? 어떻게 믿고 있는지 ¿Cómo
están creyendo ellos? 예수를 어떻게 믿고 있는지, ¿Cómo están creyendo en Jesús? 어떻게 살고 있는지, ¿Cómo están viviendo? 베네수엘라 교회 보시라니. Miren la iglesia de Venezuela. 복음이 없어요. No está el 그런 evangelio. 믿음이 없어요. No tiene esta fe. 예수가 그리스도는 그 복음 위에 세우신 게 교회인데 그런 교회가 Y 없습니다. entonces se levanta la iglesia sobre la fe que Jesús es de Cristo, pero esta fe no está ahí. 비난하는 게 아니에요. No es que quiera 다시 criticar, 회복시켜야 돼요. sino que hay que restaurarnos. 이 복음으로 올바른 성도들에게 올바른 믿음을 가르쳐야 되고 올바른 믿음을 전달해야 됩니다. Sino que debemos de transmitir a los creyentes esta fe correcta y el evangelio correcto. 그래야지 베네수엘라가 삽니다. Así es que Venezuela se puede salvar. 전 세계가 살아난다. Así es como todo el mundo se puede 예수가 salvar. 그리스도다. 이것이 복음입니다. El hecho que Jesús es de Cristo es el evangelio. 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 믿었다. Y los miembros de la iglesia primitiva creían en ese Jesús 십자가와 como 부활로 Cristo. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, 우리 인생의 모든 문제를 주님이 영원히 완벽하게 단번에 해결했다라고 믿는 Y 겁니다. entonces ellos creyeron que a través de la cruz y la resurrección, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios ya se habían resuelto de una vez eternamente y para siempre. Entonces verdaderamente no había problema para 그래서 ellos. 예수 믿는다는 말은 뭐죠? ¿Y qué quiere decir creer en Jesús como 주와 Cristo? 함께 죽고 Que es morir con el 주와 Señor 함께 사는 거예요. y vivir con el Señor. 이게 예수 믿는 거라니까. Eso es creer en Jesús. 주와 함께 내 옛사람이 죽고 Entonces mi yo anterior se muere con el 주를 Señor. 위해 살 수밖에 없는 그런 자로 다시 살아나는 겁니다. Y ahora yo nazco de nuevo como alguien que vive por el Señor nada más. 그게 정상적인 겁니다. Eso es lo normal. 예수를 그리스도로 믿지 않으면 Si no creemos en Jesús como el Cristo, 구원받지 못했거나 entonces es que acaso no 아니면 somos 자기 salvos 육신에 매여 사는 그런 불쌍한 인생이 됩니다. o estamos viviendo una vida patética atada a la carne. 예수를 그리스도로 믿게 해야 됩니다. Hay que hacer que la gente crea que 자, Jesús es el 이게 Cristo. 복음입니다. Eso es el 제가 evangelio. 지금 세 가지 Entonces les 말씀드렸습니다. hemos explicado tres cosas 성경 ahora. 기록의 목적이 예수가 El 그리스도다. objetivo de la escritura de la Biblia es que 초대교회 Jesús es el 메시지가 Cristo. 하나였다. 그것이 예수가 그리스도다. Y el mensaje de la iglesia primitiva fue uno, que 그리고 Jesús es el 예수가 Cristo. 그리스도란 이 말이 무슨 말이냐? ¿Y qué significa que Jesús es el 예수님이 Cristo? 십자가 부활로 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결했다라는 것이 예수가 그리스도라는 뜻이다. El hecho que Jesús es el Cristo significa que verdaderamente Él resolvió todos los problemas de una vez eternamente y perfectamente. 자, 이게 복음입니다. Eso es el evangelio. 자, 그러면 여기에서 전도에 대한 얘기를 조금 더 Y si 해보겠습니다. es así, vamos a hablar un poco acerca del evangelismo. 좀 깊은 내용들을 여러분한테 자료를 다 드릴 테니까요. Vamos a dar un material de video a ustedes para que ustedes puedan 자, 이해를 profundizar. 하시잔 말이에요. Pero ahora entendamos, ¿verdad? Una pregunta. Sí, Todo lo que acaba de decir, yo tomé apuntes, pero muy rápido. ¿Hay audio de eso? Sí, lo estamos grabando. Se los vamos a dar después. Sí, lo estamos grabando y se los damos después. Hay que repasarlo, hay Sí, que, sí, sí. hay que comerlo otra vez y volver. Sí, sí, sí. 서아야 돼서 이렇게 뭐 그 음성 파일이 있냐고. Saborearlo. 지금은 이해만 Sí, 하시면 ahora por favor entendámoslo, ¿sí? Y después lo 지금 찍는 miran. Sí. 것뿐만 아니라 많은 메시지를 드릴 Y 테니까 no solo esto les vamos a dar, sino muchos otros mensajes. 이해만 하시면 돼요. Así que por favor entiéndalo ahora. 전도를 생각해 보세요. Pensemos en el evangelismo. 여러분 전도가 뭐라고 ¿Qué 생각하세요? es el evangelismo? 많은 사람들은 교회를 데려오는 게 전도라고 Muchos 생각해요. piensan que traer a la gente a la iglesia es el evangelismo. 그건 전도가 Pero 아니에요. eso no es evangelismo. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 답을 주는 거예요. Es dar una respuesta. 답을 주는 거예요. Darle una respuesta. 그래서 살리는 겁니다. Y salvar a la gente. 이게 전도예요. Esto es el evangelismo. 그래서 복음을 모르는 사람은 절대로 전도 못합니다. Por eso las personas que no conocen el evangelio nunca pueden 복음 evangelizar. 모르는 사람이 교회 데려오는 거 전도 아니라니까. Entonces el que una persona que no conozca el evangelio traiga a otra a la iglesia no es el evangelismo. Es dar una respuesta. Es salvar a esta persona. 대표적인 게 사도행전 3장에 나와 있어요. Podemos ver en Hechos 3 un caso representativo. 안전뱅이 사건 나오잖아요. Podemos ver al cojo, ¿verdad? 베드로가 뭐라고 ¿Y 얘기합니까? Pedro qué le dice? 은과 금은 내게 없다. Plata y oro no tengo, 내게 있는 것으로 너에게 pero 주. lo que tengo te doy. 여기 답입니다. Esto es la respuesta. 내게 있는 것으로 너에게 주. Lo que yo tengo yo te doy. 나사렛 예수 이름으로 일어날까? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 인생을 살릴 수 있는 유일한 길은 그리스도밖에 없습니다. Entonces la única manera para vivir es Cristo. 그리스도만이 인생 문제를 해결할 수 있기 Solo 때문에 Cristo puede solucionar el problema de la vida. 내가 예수를 그리스도로 믿는 내가 Entonces yo que creo que Jesús es 예수가 el Cristo 그리스도라는 이 복음을 정확하게 가진 사람이 y yo quien tengo el evangelio preciso que Jesús 이 es el 그리스도라는 Cristo, 답을 주는 게 el darle la respuesta de Cristo a él. 그게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 성경은 그렇게 얘기하고 Eso es lo que nos dice la Biblia. 그래서 정확한 복음을 모르는 사람들에게는 Por eso las personas que no conocen el evangelio 정확한 precisamente 전도가 안 일어납니다. no pueden evangelizar precisamente. 지구상에 전도 방법이 많습니다. Hay muchas formas de evangelismo en todo el mundo, 다 방법입니다. pero todos son métodos. 내용이 없어요. Pero no tiene contenido. 진짜 핵심적인 내용이 없단 말이에요. No tiene contenido núcleo 이래라 central. 저래라 다양한 방법이 있습니다. Hagan esto, lo otro, hay muchas 하지만 formas. 그것도 거의 100% 성경적이지 못해요. Pero casi todas de ellas no pueden ser bíblicas al 성경에서 100%. 모티브를 얻었을지 모르겠지만 Puede ser que de alguna forma se hayan pasado en la 100% Biblia, 성경적이진 pero no 않습니다. son 100% de acuerdo a la Biblia. 전도는 답을 주는 것이다. 요 생각을 하시고 Entonces primero pensemos, el evangelismo es dar una 전도에 respuesta. 관해서 두 가지만 설명을 드릴게요. Y quiero explicar dos cosas acerca del evangelismo. 두 가지만 설명드릴게요. Dos cosas nada más.
예수님이 전도를 가르쳐 주신 내용이 성경에 나와 있습니다. Podemos leer en la Biblia que Jesús enseñó a evangelizar. 가장 대표적인 게 마태복음 10장, 누가복음 10장. Mateo 10 y Lucas 10 son los pasajes más representativos 마태복음 de esto. 10장은 12제자 파송하면서 전도에 관해 설명하셨고, Y entonces, mandando a los 12 discípulos, es que en Mateo 10 Jesús les enseña a 누가복음 evangelizar. 10장은 70인 제자 파송하면서 전도를 가르쳐 Y Lucas 주셨어요. 10 era para los 70 que iban a evangelizar. 나중에 집에 가서 그 두 내용을 자세하게 보세요. Luego pueden ir a casa y revisar eso, 자, ¿verdad? 요렇습니다. Pero es algo así. 둘씩 짝지어 보냅니다. Entonces los envía de dos en dos. 그러면서 말하라고 합니다. Y les dice que digan, 회개하라, 천국이 가까이 왔다. que griten arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 그렇게 얘기하라 그래요. Que digan esto. 여러분 전도 현장에 나가보셨습니까? Ustedes han ido a evangelizar. 여러분이 나가거나 여러분 성도들이 내보내면 전도 현장에서 거의 고민을 어떤 고민을 하고 있냐면 Y entonces cuando ustedes han salido, cuando los miembros de su iglesia han salido, ¿qué es lo que se han puesto a pensar siempre? 누구한테 가지? ¿A quién voy? 무슨 말을 ¿Y 할까? qué le digo? 그 고민을 하고 있어요. Eso es lo que la gente se pone a 많은 pensar. 사람 전도를 안 하지만 전도하는 사람들도 결국 이 고민을 하고 있어요. Y entonces no muchos evangelizan, pero los que lo hacen piensan en esas dos cosas. 근데 성경 자세하게 보면 70인 그 다음에 12사도들은 그런 고민이 없었어요. Pero si vemos la Biblia, precisamente los 12 apóstoles y los 70 no tenían necesidad de pensar en esto. Porque Jesús hizo desaparecer este pensamiento. 고민하지 마라. No se preocupen. 어떤 마을에 가든지 A cualquier ciudad donde vayan, 회개하라 천국이 가까이 왔다라고 크게 외쳐라. simplemente griten arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 모든 사람들이 듣도록. Para que todos escuchen. 그리고 나서 Y después de esto, 집집마다 문 두들기라고 얘기해. vayan y toquen cada casa. 그리고 사람이 나오면 Y cuando salga la persona, 평안하냐? paz con vosotros. 이렇게만 물어봐라. Que le pregunten eso. 그게 전도가 끝입니다. Y fin del evangelismo. 예수님이 가르쳐준 전도요. O lo que enseñó Jesús. 굉장히 간단하죠. Era algo muy simple. 평안하냐? Simplemente paz 아니 con 그게 vosotros. 무슨 전도입니까? No, pero ¿cómo puede ser esto 그렇게 evangelismo? 평안하냐고 계속 물어보면 Y entonces si se les pregunta entonces a cada persona 많은 paz con 사람들은 vosotros. 반응을 안 할 것이다. Muchos de ellos no van a reaccionar. 하지만 그 평안하냐 말을 받을 사람이 나온다. Pero hay personas que recibirán esta paz. 평안을 받을 만한 사람이 나온다. Hay gente, hijos de paz. 마태복음 10장은 합당한 자라고 표현했습니다. Y en Mateo 10 nos expresa esto como los 그 dignos. 사람이 나온다. Hay estas 그럼 그 personas. 사람 집에 들어가서 하나님 나라를 전해라. Están estas personas, entren a su casa y comparten el reino de Dios. 이게 예수님께서 가르쳐 주신 전도입니다. Esto es el evangelismo que enseñó Jesús. 다른 말로 합당한 자를 찾고 다른 말로 평안을 받을 만한 사람을 찾아라. En otras palabras, busquen al digno. En otras palabras, busquen al hijo de paz. 이게 전도였어요. Esto era el 이게 evangelismo. 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir? 쉽게 얘기하자면 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es encontrar al preparado, en otras palabras. 마태복음 13장에 비유가 나와요. Nosotros podemos ver en Mateo 13 unas parábolas. 천국 비유가 Las 나온다. parábolas del reino, 그 중에 ¿verdad? 하나가 이름 잘 아는 씨 뿌리는 비유. Y de ellas ustedes conocen muy bien la del 씨 뿌리는 sembrador. 자가 씨 뿌리로 나가 있어요. Y entonces el sembrador sale a 씨를 sembrar. 뿌리는데 Y él rocía la semilla. 길가봐, Y entonces cae en 돌짝밭, el camino, en el pedregal, 가시떨기, en el espino 옥토에. y en la tierra buena. 어디가 옥토인지 모르잖아요. Y él no sabe en dónde es la tierra 그래서 다 buena. 뿌려본다 그래요. Por eso él tira en todo. 옥토에 뿌려지면 Pero cuando la semilla 30배, cae 60배, 100배 열매가 맺힌다. en la tierra buena, entonces tiene el fruto del 30, al 60, al 100 por 여러분 1. 아시는 내용이잖아요. Entonces esto ustedes lo saben. 여기에서 포인트가 뭐죠? Pero ¿cuál es el punto aquí? 옥토가 있다는 거. Que hay tierra buena. 그게 키입니다. Esto es la clave. 옥토가 있다. Hay tierra buena. 여러분 지금까지 전도는 뭐냐면 ¿Qué ha sido el evangelismo hasta ahora? 세계에 나오는 대부분의 전도 방법은 이겁니다. O el método de evangelismo que se ha hecho en el mundo, ¿cuál ha sido? 이 길가밭을 옥토로 만들려고 해요. Es hacer del camino una tierra buena. 그러니까 힘든 겁니다. Por eso es difícil. 돌짝밭에 가서 돌 깨면서 옥토로 만들려고. Es ir al pedregal, romper las piedras intentando hacer tierra buena. 정말 아닌 사람들 훈련시켜가지고 바꿔보려고 합니다. Y entonces a las personas que no son para nada intentar entrenarlas y entrenarlas para cambiarlas. 가시떨기 가서 가시떨기 뽑고 있어요. Y entonces estamos ahí en el espino quitando los espinos. 얼마나 힘듭니까? Qué difícil. 전도 힘들다. Ah, entonces el evangelismo es 힘들다. difícil. Y es difícil 선교 todo esto. 힘들다. Y también las misiones. 양육 힘들다. Y el discipulado. 제자교육 힘들다. Y el entrenar a los 전부 discípulos. 그러고 있어요. Todo es difícil. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 옥토로 바꾸려고 해서 그래요. Porque intentan cambiar la tierra buena. 아닙니다. 옥토는 원래 옥토예요. Pero no, es que hay tierra buena de por sí. 그게 포인트입니다. Ese es el punto. 옥토가 있다는 Es que 거예요. hay tierra buena. 그 옥토를 찾는 게 전도입니다. Y entonces el buscar esta tierra buena es el 예비된 evangelismo. 자를 찾는 게 전도. Es el buscar a la persona 이 말을 preparada. 알아들어야 됩니다. Hay que entender esto. 저는 여기 수술 자국 보이죠? No sé si aquí miran como una cicatriz. Sí. 여기 흉터 하나 보이십니까? Aquí, sí ven esta cicatriz, ¿verdad? Amén. 여기 파편 자국이에요. Aquí ha caído un fragmento de granada. 제 옆에 있던 고참이 폭탄을 입다가 터졌어요. Entonces un soldado que estaba a la par mía tenía una granada en su mano y explotó en él. 요 상태에서 이만한 폭탄이 터졌다고. Era como una bomba de este tamaño. 이 사람 발기가 찍혀서 Él fue 죽었어요. despedazado al instante. 제가 파편 2대를 맞았습니다. Y yo he recibido 2 fragmentos. 아직도 박혀 있어요. Aquí todavía está uno de ellos. 아직도. Todavía. 25년 전에 있었던 일입니다. Como hace 25 años 그리고 또 ocurrió 한 esto. 대가 여기 박혀 있어요. Y otro de ellos cayó aquí. 여기. Aquí.
corazón. 여기에 제가 성경 암송 카드를 넣었어요. Pero yo tenía aquí tarjetas de memoria bíblica. 그게 맞아서 제가 Y allí cayeron 25년 전에 hace 25 años. 하나님 저를 살리셨다. Entonces Dios me salvó. 그렇게 믿어졌어요. Y yo creí esto. 제가 어떻게 살았을까? ¿Y cómo habré vivido yo después de esto? 정말 미친 듯이 주를 위해서 살았어요. Entonces como loco vivía por el Señor. 미친 듯이 주를 위해서 Y 살았어요. como loco hacía las cosas por el Señor. 전도를 너무너무 해야 되겠다 Y 싶어요. entonces dije, verdaderamente tengo que 근데 evangelizar. 전도를 나가면 나갈수록 힘들어요. Pero mientras más salía a evangelizar, más difícil era. 만나면 대화가 안 돼. Porque yo me encontraba con la gente y no 말을 podía 안 hablarles. 받아줘요. No me recibían. 이 나가서 두 시간씩 사람들 만나려고 한 2시간 현장에 나가면 겨우 말을 할 수 있는 사람이 2-3사람밖에 안 돼. Y entonces cuando yo salía 2 horas a compartir en el campo, yo solo me encontraba con 2 o 3 personas nada más. 별로 만나지지도 않고. Y tampoco me encontraba con muchos. 그러면서 그 2-3사람하고 대화하는 중에 영접하는 사람들도 별로 Y 없어요. hablaba con esos 2 o 3 y no aceptaban. 전도할수록 Y 힘들더라고요. entonces mientras más evangelizaba, más me costaba. 거의 대부분 저와 같을 겁니다. Y la mayoría de gente estará como yo, creo. 그러다가 이 메시지가 깨달아요. Pero después de esto me percaté de este mensaje. 아니구나. Ah, con que no es así. 전도는 예비된 자를 Es que el 찾는 evangelismo es buscar a la gente 이게 preparada. 딱 부딪혔어요. Esto es lo que me golpeó. 아무나 설득한다고 되는 게 No 아니에요. es simplemente convencer a cualquiera. 찾으면 돼요. Es buscar. 찾는데 뭐만 하면 되냐? Y entonces buscamos y 예수님이 ¿qué 가르쳐 hacemos? 주신 방법은 El método de Jesús fue 평안하냐? 이렇게 물어봐라. simplemente paz con vosotros. 그게 끝이요. Y fin. 아 그렇구나. Entonces eso es 한마디만 던져보면 되는 거예요. simplemente se le hace una pregunta, una 하나님 만나는 oración. 길이 있습니다. Hay un 들어보겠습니다. camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 천국 가는 길이 있습니다. Hay un 들어보겠습니다. camino para ir al cielo, ¿lo quiere escuchar? 당신의 죄 문제 해결되는 길이 있습니다. Hay un 들어보겠습니다. camino para resolver su pecado, ¿lo quiere escuchar? 당신의 인생 문제 해결되는 길이 있는데 Hay un 들어보겠습니다. camino para que su vida se resuelva, ¿lo quiere 한마디만 escuchar? 던지면 쫙 갈립니다. Simplemente con una frase, ahí uno sabe. 대부분 반대해요. La mayoría se opone, 욕을 합니다. o les insulta, 손가락질합니다. o les señala, 무시합니다. o los ignora. 대부분의 반응이 그래요. Muchos son así. 근데 예비된 자는 Pero las personas 그 preparadas 말을 받아요. reciben esta palabra. 그 사람이 예비된 자예요. Ellos son los 그 preparados. 사람에게 성경의 복음을 설명합니다. Y entonces a ellos se les explica el evangelio de la Biblia. 그래서 이전에는 2시간을 나가도 채 2-3사람 10명도 채 못 만나는데 Y anteriormente solo me encontraba en 2 horas, por mucho a 10 personas me encontraba. 지금은 나가면 2시간이면 500명 이상을 만날 수 있어요. Pero ahora salgo 2 horas y me podría encontrar con 질문 500. 하나만 던지면 돼요. Simplemente una pregunta a cada uno. 심지어는 전도지 하나면 주면 돼요. Simplemente, incluso le puedo dar un material de evangelismo. 전도지를 주는 게 목적이 아니에요. El objetivo no es que esta persona se quede con el 많은 사람들이 material. 어리석어서 전도지 주는 것이 목적이라고 생각하는데 전도지를 주는 게 목적이 아니고 Muchas personas piensan que la persona se quede con el material es el objetivo, pero no es 전도지를 así. 주면 안다니까. Sino que cuando uno da el material, uno ya sabe. 많은 사람들은 받지 않습니다. Muchos no lo recibirán. 아니면 구개거나 O si no lo aplastarán. 찢거나 O si no lo romperán. 전도지 주는 우리를 비난하거나 O los criticarán. 그렇습니다. O pasarán de 근데 largo. 그걸 감사하게 받는 Pero hay 사람, personas que lo reciben con 둘 중에 gratitud. 하나입니다. Y una de dos. 교회 다니는 사람이거나 O es una persona que va a la iglesia 갈급한 사람. o una persona 꼭 sedienta. 갈급한 사람이 예비된 사람. Y estas personas sedientas pueden ser los dignos. 전도의 시작은 예비된 사람을 찾는 것부터입니다. Y entonces el inicio del evangelismo es buscar a estos dignos. 제가 요 비유를 드는데요. Y a mí me gusta este ejemplo. 감자나 고구마를 삶았을 때 익는 것을 익은 걸 어떻게 확인합니까? Cuando ustedes hierven papas o camotes, ¿cómo saben que están ya listos, cocidos? 확인하는 방법 뭐죠? ¿Cuál es la manera de confirmar si están listos? Se pican. 찔러봅니다. Entonces se pica y ya. 익은 건 쑥 들어갑니다. Y los que están listos 한 entran. 번씩만 찔러봅니다. Simplemente se pica una vez cada uno. 똑같습니다. Es lo mismo. 제 얘기라고 생각하지 마세요. Y entonces no piensen que solo se 마태복음 trata acerca de 10장, mí. 누가복음 10장 자세하게 보라니. Porque si se fijan en Mateo 10 y Lucas 10, 합당한 자를 찾는 겁니다. es encontrar al digno. 예비된 자를 찾는 겁니다. Es encontrar al preparado, 평안을 받을 만한 사람 찾는 al 겁니다. hijo de paz. 자, 그럼 찾았으면요. Y si lo encontramos, 찾았으면 어떻게 해야 ¿qué 되죠? hay que hacer? 자, 골로새 4장을 보겠습니다. Vamos a ver Colosenses 4. Colosenses 4. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. 바울이 기도한 제목입니다. Es el tema de oración de Pablo. 바울이 기도 부탁을 해요. Entonces Pablo pide oración. 우리를 위해서 기도해달라. Oren por nosotros. 수십 년 동안 기도했던, 전도했던 대표적인 인물이 기도 부탁을 뭐라고 하냐? Y entonces que era evangelista durante tanto tiempo, ¿qué es lo que 우리에게 pide? 전도할 문을 열어달라고 기도해요. Que se abra puerta para la palabra. 전도할 문이라는 표현이 있어요. Entonces esa es la expresión puerta para la 문이 palabra. 열리면 Y si se abre la puerta, 그리스도의 비밀을 말하게 하시고 ¿con qué fin es? El fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 굉장히 전도에 대해서
중요한 원리를 설명하고 있어요. Entonces está explicando un principio muy Son importante del muy evangelismo. dice. Hay puertas del evangelismo. 혹시 낚시 좋아하시는 분 있나요? No sé si aquí a alguien le gusta pescar de ustedes. 낚시? La pesca, ¿sí? 모든 바다 밑에 물고기가 있는 게 아닙니다. No es que en todo el mar haya peces, 물고기도 사는 곳이 따로 있어요. sino hay lugares aparte en donde viven los peces. 아시죠? Ustedes lo 사는 saben. 곳이 따로 Hay 있어요. lugares aparte. 물고기도 사는 곳이 따로 있을 뿐만 아니라 전도에도 문이 따로 Y 있습니다. entonces no solo los peces tienen lugares aparte, sino hay puertas para el 문 열고 evangelismo 가면 también. 너무 쉽지 않아요. Si salimos por la puerta es bien fácil. 전도도 마찬가지입니다. Es lo mismo con el evangelismo. 전도의 문을 따라가면 너무 쉬워요. Y entonces si seguimos la puerta del evangelismo es muy 그게 fácil. 예비된 자입니다. Estos son los preparados. 그게 합당한 자입니다. Estos son los dignos. 예비된 자하고 하면 반드시 전도의 문이 열리게 돼요. Y si lo hacemos como un preparado, se abre la puerta para el 이 사람 evangelismo. 찾아졌으면 뭐 하면 Si 됩니까? encontramos a esta persona, ¿qué hacemos? 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를. Le compartimos el misterio de Cristo. 지속적으로 그리스도의 비밀을 말해라. Constantemente le compartimos el misterio de Cristo. 어떻게 하면 되냐? ¿Y cómo lo hacemos? 교회 데려오는 게 중요한 게 아닙니다. No es importante traerlo a la 이 iglesia, 사람에게 예수가 그리스도 되신 비밀을 지속적으로 전하면 sino que si verdaderamente lo que compartimos constantemente el misterio de Cristo a esta 그렇게 해서 persona. 이 사람이 진실로 예수를 그리스도로 믿게 되면 Y si esta persona cree que Jesús es el Cristo verdaderamente, 끝나는 겁니다. termina. 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼요. Hay que hacer que esta persona 한 crea que 번을 Jesús es el 만나든지, Cristo. Se encuentra una vez con esa 100번을 persona 만나더라도 o 100 veces. 예수를 그리스도로 믿음이 끝납니다. Pero si cree que Jesús es el Cristo, termina. 예수를 그리스도로 믿으면 이 사람의 인생 전체가 바뀌어요. Si esta persona cree que Jesús es el Cristo, entonces cambia toda su vida. 사도행전 8장에 빌립과 이디오피아 네시와의 만남이 나옵니다. En Hechos 8 podemos ver el encuentro de Felipe y el eunuco etíope. 딱 한 번 만났어요. Una vez se encontraron. 빌립을 통해서 예수가 그리스도라는 이 복음이 이디오피아 네시에게 전달됩니다. Entonces a través de Felipe le fue transmitido al eunuco el evangelio que Jesús es el Cristo. 이 사람을 통해서 이디오피아 나라 전체가 바뀌는 일이 벌어져요. Y a través de este eunuco cambió toda Etiopía. 한 번 만났는데 예수가 그리스도라는 비밀이 전달돼요. Una vez se encontraron y se transmitió el misterio que Jesús es el Cristo. 보통은 한 번만에 되지는 않습니다. Generalmente no es suficiente con una vez. 중요한 것은 지속적으로 이 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심이 비밀이 전달되는 게 가장 키포인트입니다. Pero el punto central y clave es que constantemente les ha transmitido el misterio que Jesús es el Cristo a través de la 자, Biblia. 정리해 보겠습니다. Y si lo organizamos, 예수가 그리스도라는 복음을 여러분들이 이제 알았다 칩시다. entonces ustedes conocen el evangelio que Jesús es el 그럼 Cristo. 지금부터 마음 됩니까? ¿Y qué hay que hacer ahora? 성경의 전도를 해야지 여러분이 베네수엘라와 전 세계 살릴 수 있거든요. Deben evangelizar de acuerdo a la Biblia para que Venezuela y todo el mundo sea salvo. 지금부터 교회 안에 교회 밖에 예비된 자가 있어요. Entonces dentro de la iglesia, fuera de la iglesia hay dignos. 그 사람 찾는 겁니다. Hay que buscarlos. 한마디만 던져보면 돼요. Decirles 교회 una palabra. 안에는 예수가 그리스도는 복음을 전해보시면 예비된 자가 딱 이해를 하고 달라붙을 것이고 Entonces dentro de la iglesia, si ustedes proclaman el evangelio que Jesús es el Cristo, las personas preparadas se les pegarán y les empezarán a preguntar. 불신자들한테는 한마디만 던져보시면 돼요. Y a las personas que no son creyentes, simplemente una frase. 그러면 이 복음 내 받겠다. 요 사람들한테 계속 지속적으로 복음 전하면 됩니다. Y entonces habrá muchos que no reaccionen, pero los que sí reaccionan, entonces verdaderamente sigan compartiendo con ellos. 이 사람 듣기로 원한다. Digamos, él desea 그럼 escuchar. 시간과 장소를 정하세요. Entonces determinen una hora y un lugar. 왜 그러냐? ¿Por qué? 이 사람 문이기 때문에 틀림없이 전도가 됩니다. Porque él es una puerta y entonces inequívocamente habrán también 그래서 시간과 evangelismo. 장소를 고정하세요. Por eso es imperativo que 그래서 이 nosotros 사람을 determinamos el tiempo y el 만나가지고 lugar. 예수가 그리스도라는 비밀을 지속적으로 전달하는 겁니다. Y entonces nos encontramos con esa persona y le compartimos constantemente que Jesús es el Cristo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 설명하면 하는 것이 제일 좋은데 Y entonces a través de toda la Biblia explicar que Jesús es el Cristo sería lo mejor. 지금 성경 전체를 통해서 전달할 수 있는 부분들이 깊지가 않기 때문에 Pero digamos puede ser que nosotros carezcamos de profundidad para explicarlo a través de toda la Biblia. 저희가 자료를 정리한 게 있어요. Hay un material que nosotros hemos preparado. 모든 메시지를 통해서 예수가 그리스도 되심이 전달될 수 있는 부분들을 저희가 정리했습니다. Hemos organizado un material para que se pueda compartir a través de todos los puntos que Jesús es el Cristo. 계속 전달하는 겁니다. Y se le comparte y se le comparte constantemente. ¿Y qué pasa? 이 사람이 살게 됩니다. Esta persona empieza a cobrar vida. 마을로 가는 두 제자 이해하십니까? Entienden a los dos discípulos que iban a Emmaús, ¿verdad? 예수가 그리스도 되심을 성경을 풀어주실 때 그 마음이 뜨겁게 돼 있어요. Porque cuando Jesús les abría las escrituras principales que Él es el Cristo, entonces se calentaba su corazón. 계속 전도되는 일이 Y 벌어집니다. entonces a través de Él va a seguir ocurriendo el 이걸 evangelismo. 가지고 저희가 말씀 운동이라고 표현합니다. A esto nosotros le llamamos movimiento de la 그러니까 palabra. 말씀 운동은 항상 예비된 자, 전도의 문 역할을 할 수 있는 사람하고만 해야 돼요. Entonces el movimiento de la palabra solo debe ser hecho con las personas preparadas, aquellos que van a ser puerta. 그래야지 성공합니다. Y así tenemos 이게 éxito. 성경 공부하는 게 아니거든요. No es un estudio bíblico. 교회 내 교회 내에서 좀 오래 다닌 중직자들하고 하는 게 아니요. No es simplemente hacerlo con algunos líderes que han estado mucho tiempito ahí en la 중직자들 iglesia. No es 중에 eso. 복음에 반응하는 사람. Sino que las personas dentro de los líderes que reaccionen al evangelio. 성도들 중에 진짜 이 복음 사모하는 사람. Dentro de los miembros de la iglesia, los que verdaderamente anhelen el evangelio. 불신자 중에 이 복음을 듣기로 원하는 사람. Dentro de los no creyentes, aquellos que desean escuchar 그 este evangelio. 사람들하고 계속 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달할 때 이 사람을 통해서
새로운 전도의 문이 열립니다. Y cuando verdaderamente les compartimos a estas personas el movimiento del evangelio, compartiéndoles que Jesús es el Cristo, a través de estas personas se abren más puertas. 이런 말씀 운동이 여러분을 통해서 확산되기 시작하면 시대적인 일이 벌어져요. Y si este movimiento de la palabra empieza a surgir en su país, entonces ocurre algo histórico. 전도의 내용이 사실은 그때부터 시작해서 어마어마하게 많이 발전됩니다. La verdad es que el evangelismo, empezando desde ese punto, avanzó muchísimo. 근데 여기까지만 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요. Pero yo creo que será bueno decirles hasta esto ahora. 교재를 가져와 보세요. Entonces, si nosotros les 사역자 compartimos un 교재하고 material, 말씀 운동 교재. 요 부분들이 좀 확실하게 정리가 됐으면 좋을 것 같고. y entonces me gustaría que esto pudiera ser bien organizado. 제가 여러분한테 교재를 주고 나서는 Y después de compartir un material con 지금 ustedes, 세계에서 벌어지고 있는 일들을 보고를 잠시 드리겠습니다. me gustaría que diéramos un pequeño informe de lo que está ocurriendo 여러 en todo el mundo. 나라에서 일어난 일들을 여러분한테 보고 드리고, Y lo que está ocurriendo en muchos países se los vamos a informar. 그리고 할 수만 있다면 여러분하고 스케줄을 잡았으면 좋겠습니다. Y si es posible, tal vez determinar un horario para estar 여러분들이 con 이곳까지 ustedes. 왔다는 것 자체가 하나님 보내셨다고 믿으니까 El hecho de que ustedes hayan venido para aquí, yo creo que fue que Dios los envió. 마게도니아 환상으로 받아들이고 Y yo voy a considerarlos como varones macedonios. 베네수엘라 전체를 살리는 시작을 하도록 하겠습니다. Para verdaderamente comenzar a salvar a toda Venezuela. 오케이. ¿Sí? 교재 가지고 오는 동안에 Entonces, mientras se trae el material, 다 이해가 되시나요? entonces no sé si entienden todo. Hay un pastor que está vía Skype que él quisiera ¿Cómo? saludarle, un pastor. 스카이프로 인사를 하고 싶은 목사님 한 명이 있는데. Sí. 스카이프로? Hay Skype, ¿no? Él Sí. está ahorita. Sí. Sí, Yexandi de Maracay. Bueno, sí, saludos. Pero, Sí, pero tenemos Skype. Sería cuestión de llamarlo a él y que él está listo. O sea, 근데 일단 보고를 다 끝나고 Bueno, después de terminar el informe, entonces lo 여러분이 vamos a 일단 hacer. 중요하니까 Porque ahora es importante que ustedes lo capten, ¿sí? Sí. Él quería escuchar esto. Okay, okay. 지금 여러분들한테 교재뿐만 아니라 저희가 동영상 자료를 드릴 겁니다. Entonces no solo les vamos a dar un material escrito, sino uno en video también. 여러 나라에서 했던 거를 Entonces las conferencias en muchos 여러분들이 países 충분히 들으시고 Esta grabación que hizo también, ahorita, también. para- Sí, 이거까지 lo van a 다 tener. 포함해서 드릴 Incluyendo de esto todas maneras también. ya No, 어차피 마음에 들어왔어. 그래서 여러분들 통해서 저희가 베네수엘라 갈 때 무슨 일을 해야 될지 조금부터 설명드리겠습니다. Entonces vamos a explicar entonces qué se tiene que realizar en Venezuela. 우리는 단순히 집회하러 들어가는 게 아니고 No somos personas que queremos hacer conferencias nada 베네수엘라 más, 전체를 살리기 위해서 들어가는 거예요. sino nosotros entramos para salvar a toda 그러려면 Venezuela. 준비를 하셔야 돼요. Entonces hay que prepararnos. 준비는 큰 뭐 이렇게 육신적인 준비가 아니라 La preparación no es algo físico y 이 grande, ¿no? 말을 알아듣는 사람들을 빨리 찾아내시고 Sino buscar a la gente que entienda esto. 어떤 사람이 모이냐에 따라서 굉장히 빨리 파급됩니다. Multiplicarlo. Porque verdaderamente dependiendo de qué personas se reúnan es verdaderamente diferente el mensaje que va 그래서 a 저희가 베네수엘라 compartirse. 다음에 가게 되면 한 군데가 아니라 한 몇 군데 정도에서 같이 집회를 하면 좋을 것 같아요. Por eso me gustaría que la próxima vez si nosotros vamos a Venezuela que no fuera solo un lugar sino en varios lugares. 아까 크게 네 군데라고 Ustedes 얘기하셨는데 dijeron 4 lugares, ¿verdad? 네 개 지역에서 한 3일씩 집회를 하면 Entonces digamos estar 3 días en cada una de las regiones, por ejemplo. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la idea. 20일간 No, bueno, más herida. 그래. Mérida, los Andes. A ver, vamos a ver. Ok. 한 군도. Ok. 자, 이게 무슨 내용이냐면 ¿De qué se trata este material? 이거는 빠른 시간에 예수가 그리스도 되신 그 부분들을 전달할 수 있는 사역자 교재입니다. Esto es para obreros a quien rápidamente uno les tenga que transmitir todo el contenido de que Jesús es el Cristo. 요건 언제 사용하면 되냐면 ¿Cuándo podrían utilizar 내가 este 볼 때 이 material? 사람 진짜 바로 사역할 수 있을 것 같아요. Digamos que cuando ustedes consideren, esta persona verdaderamente puede hacer esta 빨리 obra. 이 사람을 제대로 양육시켜야 돼요. Entonces rápidamente hay que ir subiendo a esta 그럴 때 persona. 요걸 사용하시면 돼요. Entonces se puede utilizar este material. 요거에 대한 강의 내용도 다 들어가 Y 있습니다. también está todo el contenido explicando este material en los videos. 이게 뭔지만 아시면 돼요. Entonces, o sea, ustedes sepan para qué sirve. 요건 이 사람이 사역자다라고 여겨질 때 짧은 시간에 이 사람을 세우는 겁니다. Cuando ustedes consideran esta persona es obrera, entonces rápidamente desarrollen esto con esta persona. 하루 만에 이걸 다 다뤄도 상관없어요. En un día lo pueden hacer si quieren. 빨리 세워야 되겠다. 이럴 때 필요한 Si 겁니다. rápidamente hay que levantarlo, esto es necesario. 자, 그거보다 더 중요한 게 요 부분. Pero más importante que eso es esto.
No tiene material, pues no tiene 이게 말씀 운동 교재입니다. Esto es un material para movimiento de la palabra. 이 사람이 예비된 자다. Digamos si este es un 이 preparado. 사람하고 매일 만나든지 매주 만나든지 만나서 뭐 해야 되냐? 예수가 그리스도 되심을 전해야 돼. Si es una persona preparada, se encuentran con esa persona ya sea una vez cada semana o todos los días como que ustedes quieran y le comparten un material. 모든과의 예수가 그리스도라는 굉장한 깊은 어떤 핵심을 다루고 있어요. En cada lección está el núcleo de que Jesús es de Cristo y se transmite en torno a esto. 보시면 알겠지만 이렇게 수준 낮지 않고 굉장히 신학적이면서 탄탄합니다. Y entonces si ustedes se fijan luego en este material se darán cuenta de que tiene una gran base teológica y que verdaderamente tiene un núcleo 우리 저 뒤에 preciso. 구 목사님, El pastor Cook que está ahí atrás. 저 한번 봐주세요. Entonces, si lo pueden ver, el pastor que está ahí atrás, él, 저구 목사님이 지으셨습니다. él es quien lo escribió todo. 구 목사님은 우리나라에서도 최고의 대학을 나오셨고 Él fue egresado de la mejor universidad en Corea 미국의 최고의 신학대학에 나왔어요. y él fue egresado también de del mejor seminario teológico en Estados Unidos. 구약학을 다루셨어요. Y él se especializó en el Antiguo Testamento. 저분은 그냥 이론가가 아니라 실제로 전도하는 전도자입니다. Entonces él no es alguien de teoría, sino él es un evangelista también que evangeliza. 여러분 성경 공부는요. 예를 들면 내가 이분하고 성경 공부를 했다. Digamos, por ejemplo, el estudio bíblico, yo empecé con él, digamos. 그 다음 주에 성경 보았는데 이 사람이 왔어요. Y entonces, digamos, si yo empecé con él y la otra semana viene usted. 네, 지난주 1과를 하고 오늘 2과 할 차례인데 이 사람이 왔어요. Entonces la semana pasada estuvimos en la lección 1, pero usted llegó, entonces toca la 2. 자, 1과 해야 됩니까? 2과 해야 Tengo 됩니까? que hacer la 1 o la 2. 자, 그 다음 주에 이 사람이 또 왔어. Y entonces la otra semana viene él. 그럼 1과 해야 됩니까? 2과 해야 됩니까? 3과 해야 Tenemos 됩니까? que repetir la 1, la 2 o la 3. 성경 공부 교재는 보통은 예수님을 전부 기초로 다루고 전부 다른 거는 다른 부분은 삶을 얘기하고 있어. Entonces generalmente los materiales para el estudio bíblico, ¿qué es lo que hacen? Hablan de Jesús una o dos veces al principio, pero después de eso todo se trata del estilo de 그래서 vida. 아무것도 못 합니다. Por eso no se puede hacer nada. 근데 여기는 매번 그리스도를 전하고 있어. Pero aquí, digamos, en cada lección se comparte a 그냥 Cristo. 순서대로 하면 돼. Está bien si ustedes siguen en orden. 1과 2과 3과 그냥 순서대로 가면 어떤 사람이 오더라도 상관없이 은혜 받게 돼. Ustedes pueden seguir en orden y entonces sin importar qué persona venga, se comparte que Jesús es el Cristo. 33과 끝나면 어찌 하면 되냐? Y se termina cada una de las 33 다시 lecciones. 처음부터 하면 돼. Entonces, hay que continuar continuamente la lección sin necesidad de comenzar sí, de comenzarla, ajá, sí, recomenzarla. sigue. Entonces, ¿y qué pasa si se acaban las lecciones? Empiezan de nuevo, no importa. 이해하셨나요? No sé si lo entendieron. Sí, sí. ¿Sí? 오케이. 자, 보고를 좀 해요. Gloria a Dios.